how to become a digital marketer. यो सेसन हो र यो सेसन चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ, which means that जो हामीलाई 35 जनाले साइन अप गर्नुभएको थियो, but I'm sure बिस्तारै people will join in. तर just in case you want to reflect back on something, तपाईँलाई पछाडि फर्केर हेर्न मन लागेको केसमा चाहिँ you guys can after the session I'll send an email back to you, जसले गर्दा चाहिँ you can reflect back on the things, and maybe if you want you can share it with your friends recording so that they will also find it helpful. So we have 13 people right now, and today we are going to learn what how to become a digital marketer. You just a little bit of insight why I'm doing this live session. Last time I'm Facebook advertisement, paid advertisement for beginner भनेर गरेको थियो. So that was a session that we did last week. So this week we are doing how to become a digital marketer. So what I'm also doing is, if you are not aware of, so there is a group called as digital marketing for entrepreneurs भन्ने group. So त्यो group मा चाहिँ we have a lot of people, अहिले त 800 900 मान्छे हुनुहुन्छ. So I'm just trying to understand what is the issue in this industry, or what do you want to learn, के कुराले गर्दा फेरि you feel like it's not making sense, or your digital marketing efforts are not going in a right direction. So त्यस्तो खालको के इश्यूजहरु छ भनेर मैले एड्रेस गर्ने क्रममा चाहिँ I was just asking questions. अनि यो क्वेशनमा चाहिँ अब what do you want to learn this week भनेर मैले त्यो राखेकोमा चाहिँ धेरैजनाले how to become a digital marketer. So I'm assuming these are more like freshers, these are more like the students, these are more like people who know that digital marketing will help in their business. तर उहाँहरूले चाहिँ अब के गर्यो भने फिगर आउट गर्यो भने राम्रो होला भनेर सो उहाँहरूको लागि हुन जान्छ आजको यो सेसन. सो विल जस्ट कन्टिन्यू इट. I have a presentation that I've prepared for today's session on how to become a digital marketer. I'll just get started with the presentation itself. Right? Learn digital marketing, get a job once, but I say learn digital marketing to create a job. So how to become that digital marketer who can create a job, or if you're already doing a business, and how can you do it? A little introduction about myself, which I don't want to spend a lot of time. So that's me. I'm Shweta Sherchan, was a digital marketing professional. I'm also a trainer, and it's been some time that I've spent in a startup, corporate, the non-profit, and then working individually as well with the people on digital marketing. So these are the things. Again, like I said, I have a lot of things that I've learned in the last 4 years that I feel like if I share with the people, maybe some people may find it valuable. Everything was learning by doing, hit and trial. So I think a lot of things are, if I share, I feel like it will be valuable for other people. And again, I think we can create a lot of jobs using a digital marketer. So आजको यो सेसनमा things that we will cover, 3 ways to learn digital marketing. तीनवटा चीज गर्न सकिन्छ in order to learn digital marketing. Right? What are the opportunities in this landscape? Now, this is if any of us are student here, can you just type in a chat section if you are a student? Can you just type in a section that you are a fresher, a graduate? तपाईहरु के हो र कस्तो खालको opportunities मा belong गर्नुहुन्छ? म त्यतातिर अलि धेरै stress दिन्छु. So different opportunities in digital landscape, how to get started. अब यो 3 वटा ways जुन छ हामीले choose गरेको, त्यसलाई चाहिँ start चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ how to get started, that's another part that I want to cover. अलिकति एउटा सानो रोड म्यापको कुरा गरौँला, के कहाँ कसरी लैजाँदा फेरि राम्रो हुन्छ र तपाईहरुको यो if you really want to get into this journey भने तपाईहरुको investment कस्तो लाग्छ र or what type of what type of investment it requires if you are starting this journey भनेर. And the last is skill you need to learn. अब यो road map follow गर्दा फेरि र यो learn गर्ने 3 ways to learn भनेर मैले learn गर्ने भनेछु, कसरी start गर्ने भनेछु, तर यो start र learn गर्नेको लागि skills चाहिँ कस्तो कस्तो learn गर्नुपर्छ, के पछि के learn गर्यो भने it will be a really good learning curve for you and you will grow better भन्ने कुराहरु चाहिँ we'll cover in today's session. This small thing that I want to say why I'm doing this session, start ma pani मैले भनेको थिएँ, educate people about digital marketing. Honestly speaking, it has changed my life. Trust me when I say this, it has changed my life, and I feel like it could change someone else's life too. अब म चाहिँ एकदमै average student हो. I graduated with a average marks. मैले पनि computer application पढेको, but trust me, I am not very मान्छेहरु कति धेरै एकदमै top college मा गइरा हुन्छ, scholar हुन्छ, यति GPA आइरा हुन्छ. So there are a lot of different kind of stories, but mine is completely different. I partied all my bachelor's को
इयर्सहरुमा एन्ड देन राइट आफ्टर ब्याचलर्स सकेपछि एन्ड आई वाज लाइक नाउ वाट अब चाहिँ म के गर्ने लाइक ओके आई एम अ कम्प्युटर ग्रेजुएट बट आई हेभ नो इन्ट्रेस्ट इन कोडिङ नो इन्ट्रेस्ट इन प्रोग्रामिङ डेटा के अरे database management system रे C++ रे Java रे I could not relate myself with any subject that I studied. I studied because I had to. I just had to pass my exams one. I just so that was me, but it changed my life when I now have a opportunity. I feel so that is why I'm doing this session as well. I feel if I can connect with those people, then I think it can change their life. Hopefully, because I meet many students who are confused. धेरैजना confused हुनुहुन्छ digital marketing पढ्ने कि नपढ्ने पढ्ने हो भने कसले पढ्ने त भनेर these are the kind of thing that I hear एकदमै usual basisमा. Also, I meet many professionals who feel stuck and aren't happy and many losing their job right now. So also why I want to say how to become a digital marketer यो किन बन्नु भनेर यो स्टेप सिकाउनुको अर्को रिजन चाहिँ यो पनि हो कि a lot of people are not happy with the job that they do. किनभने let's just be honest, how many of us go to the job that and they feel like okay wow I really love what I do and it's also paying. फेरि love मात्रै गरेर भएन आफ्नो जबलाई, it has to pay you certain हुन्छ नि एउटा remuneration पनि हुनु पर्यो. So how many of you feel very happy about the job, about the pay that you receive from your job? So त्यो खालको एउटा कुनै professionalsहरू हुनुहुन्छ who feel stuck and they want to change or switch भने पनि it's a beautiful industry to be in. And I feel more the experience you have from different industry and you come to digital marketing, the more variety of a thing you can do. So Laksa, it is definitely a good start for a fresher, somebody who's just out of a college or somebody who's एकदमै creative but हुन्छ नि want to do completely different stuff भनेर अब त्यतातिर लानुहुन्छ भने it's a beautiful journey there. But for somebody who is already in some kind of a profession for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, who or he or she has certain kind of a skill, तर अब त्यो स्किल भएको एक्जिस्टिङ स्किललाई युज गरेर हाउ टु बिकम अ डिजिटल मार्केटर और डु डिजिटल मार्केटिङको बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा can be a helpful session for today. And this industry is growing, hence we need more good people. Nepal के केसमा हेर्नु अब त झन् I don't know how many of you have heard होइन अब सस्तो डिलले 1 million, I'm not sure the number, what number is US dollar investment पाएको. That's such a good sign that e-commerce ले पनि अब obviously it was there, always there, last 4 5 6 years it is taking shape. These are small things. And also यसपालिको pandemic पछि त अब everyone's working from home, so we all know industry is growing and there's an opportunity for everyone. So how we can use a digital skill, right? And there's a lot of opportunity and money. Also, because I have an online community of digital marketing for entrepreneurs, and hence I'm doing this session. So these are the little things. Abako lagi, I already wasted a lot of time, so I want to go straight into the session. Again, like I said last time, every session I want to say, please, you all are familiar with the Zoom platform. If you aren't, then just notice the screen ko chat section. So you can always drop in your question there. Please stay with me, stick with me for next 1.5 hours, so that we can talk, we can share, you can ask questions, and I can also revert back. I'll try to research from my side and maybe tell it to you later in a group or some other form more communicate back also. And also because this is a free session and we are trying to provide a lot of value. So if you find anything interesting, anything valuable, it's like Instagram ma Shweta Sherchan, this is my handle Instagram ko. Please share once the session gets over or tapala kuni pani part ekdamai interesting लाग्यो. Okay, this is so interesting. मैले यो चाहिँ थाहा थिएन भने जस्तो कुनै ठाउँमा feel हुन्छ भने help me spread the word that I am doing your Saturday session with any encouraging word. So that's something that I want to take it from everyone. Hopefully you guys will help me spread the word so that we can have more people and we can provide value to more people like that. So अहिलेको लागि I quickly want to let's begin. So 3 ways to learn digital marketing भनेर भनेको. So now what are they भन्दाखेरि I feel like telling it again and again. I've said it so many times in different sessions. तर सबैजनाले digital marketing पढ्ने भन्नुहुन्छ and they always look at the course online. Udemy मा जानुहुन्छ, Coursera मा जानुहुन्छ, हुन्छ नि मैले चाहिँ online उ गरे के अरे online class लिए भन्नुहुन्छ अनि दिदी तपाईले सिकाइदिनु न भन्नुहुन्छ. मलाई कति मेसेजहरु आइरहेको
भइरहेको हुन्छ every time I see this होइन we all can learn digital marketing by ourselves नै के so by ourselves and I think the best three other ways to start digital marketing is by becoming a blogger is by starting a YouTube channel is by starting an Instagram page now regardless if you have already if you are a person who's a fresher graduate who is already into a business whatever you are doing right now but if you really think in your heart and mind that you really want to learn digital stop looking at Coursera Udemy other courses just look at the platform what platform do you want to start from are you a person who wants to write like write as a write भनेपछि चाहिँ take a platform which is a blogging को लागि एउटा platform choose गर्नु ideally it would be best to start with a WordPress नै हैन so start that check that platform or start with that platform so if you are a person who is more into video or somebody who feels like deep down in heart they know that video ko content mo सक्छु या म गर्छु भन्ने खालको हुनुहुन्छ भने start with the YouTube channel or start with the Instagram page if you are a professional भनेपछि I don't know how many people have noticed but there are a lot of different Instagram page which has a lot of following now start from there so I think the ideal and the best way to start digital marketing is from these three things now when I say यो तीनटा मैले खोले रे ल मलाई इन्स्टाग्राममा इन्ट्रेस्ट लाग्छ मैले इन्स्टाग्रामको एउटा अकाउन्ट बनाए रे नाउ वाट भन्छ दिदी ल मलाई युट्युब स्टार्ट गर्न मन लाग्यो देन ल म युट्युब अनि त्यसपछि मेरो एडिट कसले गरिदिन्छ म केमा भिडियो बनाम म कसरी ब्लगर के अरे ब्लग गर्न मन छ भनेपछि अब नाउ वाट कसरी त त्यसको लागि त कोर्स गर्नु पर्यो नि सिक्नु पर्यो नि अफ कोर्स नाउ once you decide which platform do you want to take or do you want to start from so त्यो decide गर्नु भएपछि the first thing that you need to do is think about what do you want to write so what do you want to make videos about or what do you want to Instagram post about so first मा चाहिँ तपाईले niche select गर्नुस् है now I haven't made a presentation for that तर म तपाईहरुलाई अहिले भन्छु so I think what I can probably do here is just a second chat section मा के आएको छ I just want to see what's there on the chat section Okay, so I don't see anything here on my end. के लेख्नु भएको छ भने chat section मा हाल्दै जानु होला. I will look at it and I think Srijana is here to moderate today's session for me. So Srijana, if you see any question मैले यहाँ याद गरेन भने please help me to cover that as well. Right? So अहिलेको लागि let's go to the three-wata way becoming a blogger, starting a YouTube channel or Instagram. अब यो भन्ने बित्तिकै okay मलाई ब्लगर बन्नु छ मलाई वर्डप्रेस चलाउनै आउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ होला so what I want to do is यो सबै कुराको सानो different week मा different session गर्न मन छ which I'll do it I have it in my mind I want to do WordPress को live session I want to do YouTube channel को के गर्ने भनेर sessions or Instagram को session तर first मा तपाईहरु decide गर्नु what do you want to topic कुनै एउटा टपिकमा ब्लग गर्न चाहनुहुन्छ कुनै एउटा टाइपको युट्युब बनाउन चाहनुहुन्छ is it going to be about tech is it going to be about हुन्छ नि entrepreneurship is it going to be about technology is it going to be about coding is it going to be about lifestyle so त्यो decide गर्नु and then अब त्यसपछाडिको जर्नीमा चाहिँ अब इन्स्टाग्राम गर्नुहुन्छ भने क्यानभा स्टार्ट गर्न थाल्नु क्यानभामा 50 वटा पोस्ट बनाउनुस् and then start scheduling it and then start using the hashtag research गर्न थाल्नुस् त्यसपछि तपाईहरु डेली स्टोरी राख्नु स्टोरी राखेर try to grow the thing so that is how you can start Instagram तर YouTube को केसमा if you first मा YouTube गर्ने बेलामा चाहिँ everyone I have my student one guy is there who's अहिले मेरो he's like one-on-one just so he's learning from me where YouTube खोल्छु भने उसले 3 महिना 4 महिना भन्यो मलाई and then I said now don't think एकदमै far million views वाला कुरा नसोच first thing that you need to do if you have thought about it कि okay म digital marketing सिक्छु र I want to learn from a YouTube भन्ने हो भने the first thing that you need to do is एउटा च्यानल आर्ट बनाऊ नाउ च्यानल आर्ट भनेको के हो भनेको हाम्रो त्यो युट्युब को ब्यानर हुन्छ नि फर्स्टमा मेक दैट वन ब्यानर किनभने स्मल स्टेप लियो भने इज व्हेन यु फिल लाइक ओके म एक स्टेप अगाडि बढिरहेको छु है भने
So I told him, first make a channel ad, go to the Canva, make a channel ad and put it out there हैन। त्यस पछाडि त्यसमा के लेख्न मन छ त्यो तपाईले लेख्नुस् अनि च्यानल एड हाल्नु। गो एन्ड फिल अबाउट सेक्सन भन्नुस्। यो च्यानलमा चाहिँ म यस्तो यस्तो खालको भिडियो बनाउँछु, यस्तो यस्तो भनेर तपाईँलाई अबाउट सेक्सनमा के लेख्न मन लाग्छ अबाउट सेक्सन लेख्नुस् हैन। नाउ यु अलरेडी हेभ अ च्यानल एड एन्ड यु अलरेडी हेभ अबाउट सेक्सन फिल्ड। अब त्यो सोच्नुहोस् तपाईँले फर्स्ट भिडियो म के बनाउँछु एन्ड डोन्ट लुक एट मेकिङ अ एकदमै सिनेमेटोग्राफिकल भिडियो हुन्छ नि हायरिङ एकदमै प्रोफेसनल दिस एन्ड द्याट। स्टार्ट टकिङ अबाउट वाट यु नो। इफ यु आर अ स्टुडेन्ट देन टक अबाउट हुन्छ नि कुनै पर्टिकुलर थिङको बारेमा द्याट सिम्स टु बी भेरी एक्साइटिङ। अहिले न्यू टेक्नोलोजी कुनै आइरहेको छ, कुनै फोन तपाईँले किन्नुभयो या फेरि जस्ट डु एनिथिङ द्याट सिम्स न्यू टु यु एन्ड स्टार्ट ट्राइङ टु मेक स्मल स्मल भिडियोज एन्ड पुट इट आउट। सो द्याट्स हाउ यु निड टु स्टार्ट इफ यु वान्ट टु लर्न डिजिटलमा। अगेन भन्दाखेरि युट्युब क्रिएटर बनाए जस्तो भयो, ओ युट्युबर बनाए जस्तो भयो, बट गाइज युट्युबिङ, ब्लगिङ, इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर, everything is under the umbrella of digital marketing. So whichever path you want to choose, you need not have to work like how I work, which is more like B2B काम गरिरहेको हुन्छु. So that's not the path for everyone or should be taking everyone. So start YouTube channel that way, or becoming a blogger को पाथमा हो भने sign up for a WordPress को एउटा WordPress को domain र hosting लिनुस् and then start writing blog. तपाईले blog लेख्ने बित्तिकै then you start thinking how to promote this blog, how to get more visitor. तपाईँ एनालिटिक्स हेर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ एनालिटिक्स हेरेर तपाईलाई अब एउटा मान्छे पनि visitor online आयो भने it will start giving you that kick, एकजना आयो, how to make it more, how do I share more, how do I get more visitors. So you'll start looking at content marketing. So content marketing गर्दा गर्दा it will open all the digital marketing doors for you and you will have to experiment a lot. Okay, so म अब एमा धेरै कुरा गर्दिन, but I will talk about it in a later stage. अहिलेको लागि I'm moving on already. So guys, एमा चाहिँ मलाई अर्को एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, because todayको session is more about how to become a digital marketer. So you may not find a very technical कुरा here, हैन। I rather want to talk about the roadblocks that all of us get when we are starting out. Roadblocks, the challenges, the challenge and why you should start and why it is the right time to start. अब यो भन्दा धेरै पछाडि गऱ्यो भने चाहिँ लिटरली ढिला हुन्छ। इट इज लाइक अहिले भन्छ नि, अहिले डक्टर पढ्ने मान्छेमा इफ यु आर नट अ गुड डक्टर इट इज हार्ड फर यु टु स्ट्यान्ड आउट। इफ यु नट अ गुड नर्स इट इज हार्ड टु स्ट्यान्ड आउट। सो अहिले पनि इन नेपाल इट इज स्टिल अ राइट टाइम टु स्टार्ट। तर अलि पछाडि चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अगेन द सेम काइन्ड अफ इन्डस्ट्री वेयर इट्स अलरेडी टु कम्पिटेटिभ। पहिला आइटी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई ओ द आइटी ग्रेजुएट हो, बट नाउ इट्स लाइक देयर सो मेनी आइटी graduates, there's so many computer engineering graduating every single year, but they still have to stand out. So even it's not too late here in Nepal, but in a lot of places it's already a competitive market. Right? So let's talk about career opportunities in digital marketing. Now everything that I will be sharing here, I will try to connect it in a further slides. Why I'm saying यो कुराहरू and how you can connect it to the dot है। अब मैले पहिला भने मान्छेहरूले डिजिटल मार्केटिङ पढ्यो भने जब पाउँछ, तर lot of students that I meet, they are students who have already been trained के अब कुनै न कुनै इन्स्टिट्युटबाट पढेको हुनुहुन्छ या फेरि अनलाइन कोर्स गरेको हुनुहुन्छ। अब अनलाइन कोर्स डिजिटल मार्केटिङको सकाइसक्नु भयो एन्ड दे स्टिल कम एन्ड सी कि मलाई 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 के अरे इन्टर्नसिप गर्नु छ या फेरि आई वान्ट टु वर्क, तर दे आर स्ट्रगलिङ विथ द वर्क, दे डोन्ट नो वाट टु वर्क अन, दे आर नट गेटिङ जब्स। अब त्यस्तो भन्नुहुन्छ एन्ड द्याट्स एक्चुअली भेरी स्याड for me as a person, because I feel like digital marketing is a skill that you need to able to generate income for yourself afno lagi, but it is such a kind of a job that if you are alikiti smart bhanepachi you can create jobs for others pani, right? So त्यो भन्ने बित्तिकै अनि that is why I want to people to know कि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त भनेर। Hence this first thing, becoming a blogger, YouTube channel. So if you say you are a digital marketer, मैले चाहिँ online course गरिसकेपछि छु भनेपछि please make sure you have one of these, okay? Either you have a website or a blog, either you have a YouTube channel of your own, either you have an Instagram page of your own, okay? Because that's actually a testament that you already are deploying your knowledge somewhere. And when you go out and say, you know what, I've already done a training, मेरो यस्तो खालको पेज छ, I'm looking to explore work on के प्रोजेक्टमा काम गर्न मन छ भने the chances are higher that people will be like, okay, यो मान्छे चाहिँ यसलाई अलरेडी थाहा छ कति कुराहरू, let me give him हुन्छ नि यो chance to work on this project or that project. So
it is also important for you to have. So for me, when I started out, I had a Sasha Diary, the sashadiary.com. So I used to write a lot of blogs. I had more than, I don't know, I had another blog which had 35, 40 blogs related. So every time if I said that I am a digital marketer, this and that, so okay, I had something to show to the people, and then people say, okay, like you can. So it's easy for people to understand where you stand in terms of a knowledge, but also it is important for you to understand कि what are you going to work on. So तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ साइडमा एज अ साइड प्रोजेक्ट अर एज अ तपाईँको आफ्नो आफ्नो एउटा पर्सनल डिजिटल मार्केटिङ डिप्लोय गर्ने एउटा प्लेटफर्म चुज गरिसकेपछि वाट आर दि अदर अपर्च्युनिटिज द्याट यु सुड बी लुकिङ आउट इन अर्डर टु गेन मोर नलेज किनभने स्टार्ट गर्दाखेरि यु हेभ अ बेसिक स्किल राइट सो अब त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार होइन सो इफ यु आर अलरेडी क्रिएटिङ ब्लग फर योर सेल्फ मेबी यु क्यान अल्सो राइट अ ब्लग फर अदर्स सो द्याट मेक्स यु अ कन्टेन्ट राइटर एन्ड द्याट मेक्स यु एन वान अपर्च्युनिटी अफ मेकिङ मनी इफ यु अलरेडी हेभ अ इन्स्टाग्राम पेज वाट यु क्यान डु इज आई वान्ट टु अब again, I don't believe, and it's not just me, but in an industry standard, you need not have to have a 10,000, 20,000, 50,000, or 100K followers in order to become an influencer. You can become an influencer in a very small pages. Funny, I myself receive, so far I've received 6, 7, followers 800, 700, 900. Since the person knows that she's into digital marketing, people keep sending you emails saying, do you want to give a shout out to me and I'll pay this much money. So even for small followers, people do pay. You need to just know where to go to find these kind of opportunities. So become an influencer, content create गर्ने भयो, marketer. Now you need not have to. अब यो एउटा अर्को problem के छ digital marketing को, when we are starting out, we think we want to work in an agency, and I hate saying this, but I have to give agency is not the only model to work on a digital marketing. Again, it may sound like a कस्तो aggressive किन यस्तो against agency. It's because we look at bloggers completely differently, we look at YouTubers completely differently, we look at त्यो सबै different is a choice in a digital marketing sector which one do you want to choose, but it's similarly, honestly speaking, at the end of the day it's all under the same umbrella. So you can become a marketer, which is what I like to call myself. So I do take projects, work on it, and it is deliver goods. So I'm more like a marketer, and our technical writer, freelancer, SEO expert, SEO analyst, Google AdWords manager. There are a lot of other skills. So when you are going out in a market, just see what you want. Like, मैले digital marketing पढेँ, so I have done the course now online, and this was मलाई चाहिँ intern चाहिएछ, and you really don't know what kind of intern. So are you looking to are you more into content creation? Are you more into social media? Are you more into blog? Are you more into, so to sort of the opportunity what particular thing do you want to take or look out as a job compartment? But there are a lot of things. I was search engine manager, social media marketer, YouTube content creator, email marketer, अब digital marketing executive. अब digital marketing executive हुनको लागि चाहिँ you need to know WordPress, you need to know email marketing, you need to know social media, you need to know how to plan content strategy. So you need to know, so digital marketing executive हुनको लागि चाहिँ you need to know everything under the digital marketing. तर for just being a content creator, for just being a social media marketer, for just being but you can just have a very specific knowledge. So email marketer ko lagi you can just have a email marketing knowledge, right? So त्यसै गरेर affiliated छ हैन, entrepreneur बन्न मिल्यो. अब मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने आजभोलि, now this is something, if you guys have heard about it or not, हैन, अहिलेसम्म मैले this is what I've been looking at and I'm in thoroughly loving this digital marketing जसले कोर्स गर्नु भएको छ नि, and they say मलाई काम चाहिएको छ but I don't know where to go and what to do. I think if you know basic of digital marketing, the really good scope is here as a virtual assistant, which means that there are a lot of international companies and there are platforms pani, where you can go
and तिम्रो स्किल के छ तर you need to have skill है so you either you have a training सकेसम्म ट्रेनिङ र तपाईँको एउटा साइड प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट that I talked about whether it is a YouTube whether it is Instagram whether it is a blog तपाईँसँग छ र तपाईँसँग त्यो knowledge पनि छ भने what you can do is you can apply as a virtual assistant there are a lot of companies that I see अहिले चाहिँ digital marketing skill भएको मान्छेलाई चाहिँ virtual assistant को job दिँदो रहेछ because social media management or social media manager पनि अहिले virtually appoint गरिरहेको छ one of my student is working virtually as a social media manager हैन so यो खालको opportunity so you need to know तिम्रो skill set तिमीले कहाँ deploy गर्ने भनेर but you need to also know where are you going to encash your skill भन्ने कुरा पनि so this I find it very interesting अर्को एउटा landing page designer अब यो landing page अब हाम्रो नेपालमा landing page को culture नै छैन तर यो landing page if you are a person who is web development को side बाट हुनुहुन्छ भने this is actually a really I know one of my junior who's doing this as a landing page designer A/B testing गर्नको लागि and he's making pretty good money so you need to figure out where do you belong and which end do you want to अहिले एकदमै होडबाजी छ कोर्स बनाउने हैन अनलाइन कोर्स भनेर अब मलाई चाहिँ अनलाइन कोर्सको बारेमा पनि अब people think अनलाइन कोर्स बनाउने मान्छे चाहिँ अनलाइन कोर्स बनाउँछ सो अनलाइन गरौँ न हामी अनलाइन लर्निङ ई लर्निङको कुराहरु गर्छ but to become an online course बनाउने मान्छे whether it is a platform or to become an online course creator it is actually a digital marketer who most of the time I can put it out in words 100 out of 70 people who have an online course are a formal digital marketer they have scaled up from digital marketing skill set अब गर्दा गर्दा what next गर्दा गर्दा now they have become a course creator so people randomly I meet people मलाई यो स्टार्टिङ यो pandemic स्टार्ट हुने बित्तिकै I think there मैले आफूले नै दुई चार जना मान्छेसँग मैले नै कुरा गरेको छु दुई चार जना मान्छेले मलाई भन्नुभएको छ कोर्स क्रिएट गरौँ न तिमी कोर्स क्रिएट गरौ न बाबा it's not that easy to create a course and it's not like you create a course and people will like please मलाई तिम्रो कोर्स देऊ that's not gonna happen okay so now this is also one of the opportunity definitely in digital marketing but the irony is it is not that if you have created a course people will come and buy it from you just because you have a course just because you have a YouTube channel people will come and watch your video just because you have an Instagram page people will come and follow you it does not happen that way so there's a lot of psychology involved there's a lot of other things involved so course creator is definitely something as you learn digital marketing and you are old in a digital marketing industry 3 years 2 years 4 years down the line maybe what you can get into is a course creator I think these are the few things that I'm really liking it I'm liking it if you once you have learned digital marketing maybe you can be a VA and get paid virtual assistant by as you progress you learn other stuff and then you gradually move into course creation there's a funnel designing अहिले Facebook ad हरु सबैले भन्छ digital marketing काम गरेन because digital marketing मा ad चलाएर ad ड्याङ्ग टार्गेट गरेर मान्छे टन्न फलोअर आउँछ भन्ने खालको हुँदैन टन्न खालको रेस्पोन्स आउँछ भन्ने हुँदैन अहिले त you have to design a funnel for a Facebook advertisement as well now what is Facebook funnel भनेर पनि अब मान्छेले सोध्छ so there are so many people who call themselves जसले स्टार्ट चाहिँ कसरी गर्छ भनेपछि मलाई अब maybe this person that I'm talking about who is a funnel designer may not know all of this thing के उहाँलाई सायद यो सबै कुरा आउँदैन होला शायद he or she does not belong here होला or he or she does not belong here होला but what Facebook funnel designer does is he is a person who is a very good or professional at designing Facebook को paid advertisement हैन अब उ यस्तो राम्रो paid advertisement चलाउँछ उसको conversion rate यति राम्रो छ कि what he does he establish himself or herself as a paid Facebook paid advertiser भनेर उले आफुलाई चाहिँ त्यसरी सेल गर्छ as a virtual assistant or as a freelancer or as a marketer so he or she does it now they design funnel design गरेको भनेको एउटा पूरा campaign नै design गर्ने हो so he does not design just an ad but an entire campaign and त्यसरी they get paid so we have to understand the opportunity कहाँ छ भनेर अब यो entire thing strategize गरिदिनु पर्यो so starting from अब तपाईको new company छ so you are completely designing the entire strategy of digital marketing भने चाहिँ that's a strategist now you need to
Now the strategist may not have to do all the things, but he or she again have to come from the background that he or she has done all the things in the past. अब पहिला जस्तो कि अब let's say I want to call myself like more like a strategist than any other thing, किनभने मैले पास्टमा सोसियल मिडिया पनि चलाएको छु, गरेको छु अरूको लागि, देन इमेल मार्केट पनि अरूको लागि गरेको छु, एड्सहरू पनि मैले अरूको लागि गरेको छु, ल्यान्डिङ पेज पनि मैले अरूहरूको लागि. So all the different things that I wanted to do, I wanted to learn, I've learned in a one or the other job. कुनै न कुनै जबमा कुनै न कुनै प्रोजेक्टमा मैले त्यो सबमा ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स लिइसकेँ. अब नाउ आई एम इन अ प्लेस कि आई क्यान थिङ्क थ्रु इट, look at the product, look at the industry, and just okay fine, हामी चाहिँ एमा चाहिँ यस्तो गरौँ भने यस्तो गरौँ भने यस्तो खालको एड चलाउँ भने यस्तो गरौँ. So that's more like a strategy part that you're building the entire. So this is also definitely a great opportunity where people can leverage. अब हामीले यसरी हेरेनौँ भने चाहिँ हामी म डिजिटल मार्केटिङ पढ्छु र म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु भन्दा तिमीलाई क्लियर नै छैन what do you want to do or where your interest lies. Are you a number person भने please get into advertisement or paid advertising, किनभने every time you do ad you get instant result, you get to see instant analytics, you get to explore more. Okay fine, अब यो एडमा म के चेन्ज गरौँ then things will be different. अब त्यो भने अब त्यो गरेपछि what is the next खुट्किलो, त्यसको नेक्स्ट ऊ के हो त, what's the next step भनेर थाहा आफूलाई जति थाहा भयो त्यति you feel like okay now I am a digital marketer भनेर. Otherwise what we tend to do, I also meet people who are like 3 years in a digital marketing but they're only doing the same stuff and they feel stuck, अनि उनीहरू बसलाई गाली गरेर बस्छ कि अब हुन्छ नि पे नै राम्रो दिन्न. and then what they do is आफूले जे गरिरहेको थियो के अरे जे गरिरहेको थियो अब त्यो चाहिँ not everyone can start an agency, but people think कि ल म पनि अर्को एजेन्सी खोल्छु, अर्को एजेन्सी गर्दा गर्दा नेपालमा एजेन्सी मात्रै छ कि, and every agency provides almost same service के. There are only handful of us agencies that provide हुन्छ नि services which are अलिकति premium र different than others. नत्र भए त कसैको पनि USP नै stand out गर्दैन. In a todayको generation I think if you are coming out with an agency, I would rather want to see a email marketing agency मात्रै जसले चाहिँ email marketing चाहिँ यस्तो राम्ररी सिकेको 3-4 जना hire गर्छ, and then he reaches out to a corporate and say so we are a digital marketing company but we only specialize on email marketing, so this is how our package works. So if you even want to do an agency, why not सबैले social media नै बेच्न थाल्यो भने त अब it does not make sense. Again the paid advertisement को cost बढेर जान्छ and you will still not get a good result because everyone is applying the same strategy के. So त्यो हुन जान्छ. So let's think in our mind कि which area do we want to explore, र म योमा राम्रो छु, मलाई एमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ र त्यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ डिजिटल मार्केटिङको. लेट्स थिङ्क थ्रु इट द्याट वे है त. अब इ कमर्स स्पेसलिस्ट र इ कमर्समा काम गर्नु र अरू कम्पनीमा काम गर्नुमा फरक छ when you are in a digital marketing space. So of course if e-commerce is what interests you भनेपछि प्लिज टेक इ कमर्सलाई सोसियल मिडिया गर्दा पनि इ कमर्सको सोसियल मिडिया गर्दा र अरू जेनरल कुनै product non-profit या फेरि कुनै अरू किसिमको गर्दा फेरि फरक हुन्छ. So just know according to the industry it's gonna be different for you. अब campaign manager कुनै अब एकदमै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले they put campaign manager as well. अब कति कुराहरू नेपालको केसमा relevant नहोला, but lot of things that I'm here talking about नेपालको केसमा relevant नभए पनि like we really don't have to worry about, okay? We really don't have to worry about because we can definitely sell the skills online पनि. अब copywriter एकदमै राम्रो के अरे हो एउटा option. So these are the kind of opportunities that we already have, but you need to think through it first. What excites you most, which platform excites you most, so you can choose your own platform and then think of what is the next step. So मैले युट्युब गर्न थाल्यो भने दिदी त्यसको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भनेर त्यस्तो खालको रिसर्च गर्नु पर्यो, or त्यस्तो खालको क्युरियोसिटी हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको लर्निङ. इफ मैले इन्स्टाग्राम गर्न थालेँ भने आई लाइक द्याट इन्स्टाग्रामको प्लेटफर्म, सो वाट क्यान बी द नेक्स्ट स्टेप फर इन्स्टाग्राम भनेर त्यसरी एक्सप्लोर गर्नु पर्यो. आई वान्ट टु बी अ ब्लगर. न ब्लगिङको चाहिँ ओके मैले ब्लगिङ गरेँ भनेर फेरि ब्लगिङ गरेँ भनेर मुखले मात्रै म यो गरेँ ओके त्यो पछि के भनेर फेरि स्टार्ट चाहिँ केही पनि नगर्ने छ होइन. फेरि आफ्नो जिउस तिमी एउटा चिज गरिराख बट वाट्स नेक्स्ट भनेर त्यसको पोसिबिलिटी चाहिँ हाउ टु बिकम अ डिजिटल मार्केटर. इफ यु रियली वान्ट टु बिकम अ गुड डिजिटल मार्केटर देन यु हेभ टु डु इट है त. सो अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ हाउ टु गेट स्टार्टेडमा है. अगेन गाइज प्लिज आस्क मी अ क्वेसन. अहिलेको लागि मैले सृजनालाई सोधिहालेँ. सृजना, इज द एनी क्वेसन द्याट सो फार वी हेभ रिसिभड अर एनिथिङ? किनभने म एक्लै बोल्यो भने दिस लाइभ सेसन विल नट मेक एनी सेन्स. सो नत्र भए त मैले युट्युब भिडियो रेकर्ड गरेर हाले पनि हुन्थ्यो. सो लाइभ सेसन इज मोर बिकज इफ यु हेभ एनी क्वेसन सो फार देन वी क्यान टक अबाउट इट. क्वेसन चाहिँ छैन दिदी अहिले चाहिँ. ओके अहिलेसम्म हजुर. ओके
So for kids, that's fine. But I think please, we don't have many people today. 14 jana matre hunudo रहेछ. Last time we had good 24, 25 people. I think एकदमै धेरै मान्छेहरूले मलाई यो डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ I think that's the issue जस्तो लाग्छ. मैले कोर्स यो नै हो कि because we want to do it but not many people are ready to put in work जस्तो लाग्छ यो इन्डस्ट्री चाहिँ. So yeah, I mean that's the thing. But okay, so let's get into how to get started. अब फेरि मैले भनिहालेँ formal training is required for people who believe that हुन्छ नि they need a mentorship के formal training is for people कि जस्तो म हो. I don't know for others, but जस्तो म हो. मलाई कुनै पनि चिज I want to get into it, but I want to know what's the end of it कि त्यसको end के हो त त्यसको end के जबसम्म मलाई end देख्दैन तबसम्म मलाई start गर्न मन लाग्दैन because until unless you don't have a vision I don't know मलाई त motivation हुँदैन कि. So formal training are for people like me, but some people they don't look at the end, they enjoy today as a good dinner. For me, for the first time when I did a WordPress blog setup गर्नु थियो, which was a part of a training session that I was enrolled in. The first time I WordPress setup गर्नु थियो, I think although I'm a computer graduate, it felt like a magic to me कि वाउ यस्तो मजाले अनि आफ्नो फोटो राखेर झन् दुई चारवटा चिज लेख्नु पर्दा त ओ माई गड अब मलाई त कस्तो कहाँ कहाँ चन्द्र र सूर्य नै पाए जस्तो भएको थियो. सो फर्मल ट्रेनिङ इज फर पिपल लाइक मी हु निड्स त्यो के एउटा लङ टर्म भिजन चाहिरहेको हुन्छ. सो एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट विथ अ साइड प्रोजेक्ट लाइक अ सेड होइन. Start as an internal fresher, but again I would say start a blog. Now I will say start a blog is because uh, if you start a blog first, just because you have a blog people will not come to your site, so you will have to figure out how to gain traffic भनेर, which means it will take you to SEO तिमीले बुझ्नै पर्छ गर्नै पर्छ गर्यो भने then you start seeing the numbers. त्यो नम्बर हेर्नको लागि कहाँ जाने भनेर एनालाइज, then you start learning analytics. त्यो एनालिटिक्सको नम्बर अझै राम्रो होस् कसरी राम्रो गराउनु, then you start looking at social media. When you look at social media so deeply, then you will have to learn what all content marketing is about होइन. अब यो सबै गर्दा फेरि तपाईँहरूसँग राम्रो भिजिटर पनि आउन थाल्यो भने देन इज लाइक हाउ टु मेक अ लिस्ट बिल्डिङ, हाउ टु मेक अ इमेल एड्रेसहरू कसरी कलेक्ट गर्ने लिस्ट बिल्डिङ. अब त्यो भनेपछि तपाईँ इमेल मार्केटिङतिर पुग्नु भयो. सो यु लुकिङ एट इट, इफ यु स्टार्ट अ ब्लग यु गेट टु एक्सप्लोर इच मोड्युल अफ अ डिजिटल मार्केटिङ होइन. अब इफ यु स्टार्ट अ युट्युब च्यानल यु विल लर्न लट अफ थिङ. युट्युब च्यानल गर्ने बित्तिकै यु क्यान, अब युट्युब च्यानलको जर्नी इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्रम द ब्लग. बट when you say you want to be a digital marketer, primarily these are the skills. Then if तपाईँ YouTube तिर explore गर्न जानु भयो भने it is more about content creator बन्न जानुहुन्छ, or somebody who's building a business out of a YouTube type मा जानुहुन्छ. तर legitimately if it is a digital marketer भन्यो भने चाहिँ these are the, अनि WordPress सिक्नुहुन्छ because you are running a blog on a WordPress, so start a blog. That's what I would say है. So that this is how I want to say कि you want to get started है. अब एउटा रोड म्याप चाहिँ के हुनसक्छ फर इन अ डिजिटल मार्केटिङ. दिस इज समथिङ फर स्टुडेन्ट. हामी आई होप can we just write in a chat section like are we students, are we graduate, are we professionals, are we who are we or what are we, एकचोटि chat section मा लेख्न मिल्छ बिकज एकदम म एक्लै बोले जस्तो भयो मलाई. So I think 14, 13 people are here. Can we write like a roadmap map saying what exactly are we भनेर. अलिकति पार्टिसिपेट गरिदिनु भयो भने इट विल बी फन फर बोथ एन्ड तपाईँहरूको लागि पनि मेरो एन्ड. अदरवाइज आई फिल लाइक okay, I'm a student and running a startup. Rosina, student, yes, we can hear you. Okay, so relatable. Okay, so I'm a student. So basically, Vishal, welcome to your live session, Vishal. Last session said Facebook marketing, which might be really helpful to you, Vishal. I'll send you a link as well. Snehal is a student too, student and a job holder. Sabine, student and a fresh blogger. Wow, hi Himanta. Please share your blog if you can in a comment section so we all can look into it. Student as well as job holder. Sabinji, can you write in a chat section कस्तो खालको जब गर्नुहुन्छ, what are you doing भनेर अलिकति आफ्नो बारेमा भनिदिनु भयो भने आई थिङ्क आई क्यान पर्सनलाइज इट. मैले भने नि
I was actually in my mind I wanted to do a YouTube video, but I wanted to make it interactive. Is why we are doing sessions like this. Okay, so I also just started writing blog for my mom's website and learning SEO. Oh, that's so great, Snehaji. So I'll take content writing ko pani class upcoming days or WordPress ko. So different path I want to touch upon. So call it seva.blogs हिमन्त आचार्यजीको ब्लग दिनुभयो. So thank you so much हेमन्तजी. अहिले तपाईँको ब्लग पनि खोलेर हेर्नुपर्छ हामी सबैजना मिलेर. Um, Okay, so thank you. That makes me understand कि हाम्रो अडियन्समा को हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर. अब एउटा रोड म्याप चाहिँ के फलो गरौँ भनेपछि for all of us, and this is something that has worked from. So anything that I'm saying is not a hard and fast rule. It's just something that learned over the period of time that I felt according to my knowledge र मैले जति पनि अब रिसर्च गरेछु र I've worked with the different peopleमा चाहिँ मैले बुझेको कुराहरू यो हो. And sometimes it may differ according to person तर this has worked for me. So road म्यापमा चाहिँ मैले स्टार्टदेखि नै डिजिटल मार्केटिङ गर्दाखेरि I was looking at a digital marketing trainer, digital marketing course creator, digital marketing entrepreneur. So I was always looking at digital marketing who are later on are more like entrepreneurs than a job holders. Okay, so I think that is why I have a page called as digital marketing for entrepreneurs. किनभने मैले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ मेरो कमाएर खाने भन्नाले काम मागेर खाने भाडो भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम मैले कसरी आफू पनि कमाउँ र अरूलाई पनि हुन्छ नि मसँग कोही छ भने मैले त्यसलाई पनि कमाउने बाटो बनाऊँ भन्ने. सो I've always looked into it that way. So it has actually helped me. अनि find a person you can resonate yourself with. किन भन्छु भनेपछि I think a lot of you may or may not know तर यो कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा there are people who are engineers, who are doctors, or whatever field we are IT मा पनि हुन्छ हैन. There are some people that we all can resonate ourselves with के although they are IT मा तर पनि we can resonate with them भन्ने हुन्छ के. So find that one person that you can resonate with. अनि अब यो मैले किन भनिरहेको छु. So in last 4 years, sorry but this is more like getting into my own personal journey than anything else. But मलाई कस्तो हुन्थ्यो एउटा ठाउँमा काम गरेँ मलाई सेट अप थिङ्स गर्नु छ मैले त्यो ठाउँमा गरेँ त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ I used to feel एकदमै भित्रबाट भ्याक्युम के because now thing that I wanted to deploy as a experiment मलाई जे गर्न मन थियो जे आउटपुटहरू हेर्नु मन थियो त्यसको रिजल्ट्सहरू हेर्नु मन थियो अनि मलाई त्यो हेरेपछि पुगेपछि I wanted to put back in my own work which is हुन्छ नि I think the person brandingको कुरा मलाई zero थाहा थियो but I wanted to do online branding, personal branding. So I think over the period of time I've learned working in a त्यही कुराहरू डिप्लोय गर्यो पहिला क्लाइन्टकोमा and then you start seeing result, you start seeing how it works and then you deploy back on your own project रहेछ. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुरा हुँदो रहेछ कि एउटा चाहिँ म जोलाई रिजोनेट गरेर हेरिरहेको छु द कोर्स क्रिएटर द्याट आई वाज लुकिङ अप टु द एन्टरप्रेन्योर डिजिटल मार्केटर्स द डिजिटल एन्टरप्रेन्योर्स दोज पिपल हुम आई एम लुकिङ अप टु I'm not realizing but I'm becoming like them रहेछ कि because in one end I'm deploying the thing that I want to deploy and see the results and then last I'm putting into my work, my course or my kind of my project and then I'm suddenly realizing that I'm becoming similar to them or my niche is getting more only फरक देखिन्छु अरू भन्दा or I am making my own space carving my किनभने I say I meet so many good digital marketers here in Kathmandu. I really find them interesting. Yeah? And these are the people that I feel like working also. And there's something that I take from them. Okay? And then again, you deploy it in your own project and then you see what the result is. And you like it, you keep it. You don't like it, you let it go. But you still have things. Student you can give those examples. Oh, my result is also. So that's where I feel it helps in my training as well. So I have more thing to talk about, more thing to say. I can think through it. So please find a person to resonate. Resonate गर्ने मान्छे पाउनु भयो भने you know what you want to experiment now. You're looking at her or him ni ta chahe त्यो online होस् चाहे त्यो offline होस् चाहे you're following this guy or this girl just
think about the things that you like about that person, what he is doing in terms of skill, in terms of advertisement, in terms of copywriting, in terms of website, in terms of landing page. Just look at the things that he's doing that you like it. Try to find a project that you can deploy it, or deploy it in your own project and see the results. So please look for one person that you can resonate in this field, to become the best version of yourself. And do not question yourself, because मैले चाहिँ एउटा ठाउँमा काम गरेर मलाई त्यो सबै गरिसकेपछि this vacant thing inside कि अब I want to try something more, so I can't be in this project anymore भने जस्तो feeling कि it's because you have given what you could. तिम्रो भित्रबाट जे जे गर्न सक्थ्यो तिमीले दिइसक्यो. अब that company has also understood, taken from you. अब तिमीलाई either you have to give more, or else you have to find something interesting to learn more, होइन. मेरो केसमा चाहिँ आई कुड नट गिभ मोर. मेरो केसमा चाहिँ नाउ आई हेभ टु एक्सपेरिमेन्ट. सो मलाई यो केही कुरा पुग्यो भनेपछि नाउ आई वन्ट एक्सप्लोर. सो द्याट इज वाइ आई वाज चेन्जिङ मल्टिपल कम्पनीज. अब सोच्दाखेरि चाहिँ आई कान्ट स्टिक विथ वान जब पनि. वाट क्यान द पर्सन आई एम भने जस्तो पनि हुने. तर अहिले वेन आई लुक एट इट विथ 3 डिफ्रेन्ट कम्पनीज, होइन, त्यो पनि 1 वर्ष काम गरेर छोड्यो. त्यो गर्दाखेरि वाट आई रियलाइज इज आई वाज लर्निङ डिफ्रेन्ट थिङ रहेछ, द्याट आई वाज भेरी क्युरियस अबाउट, द्याट आई वान्टेड टु सी वाट will be the result, and everything I was deploying back to my own work. So that now makes me more sense ki okay, so mero lagi I wanted to be alikiti smart and on a safe side, right? So hence I was deploying in another project first, and then in my project. So my project is more refined, and my project is more like I have more control over it, right? So explore everything that you like about him and her in a small scale. मैले भनिहालेँ, have an ongoing side project to always fall back on an experiment. Now यो चाहिँ रोड म्याप किन हो, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ. When you say you want to do something different in digital marketing, or you want to work on a next project, मलाई यस्तो खालमा, you need to have something that will always talk on your behalf, के, which is your own work भने नि मैले. So त्योमा चाहिँ ongoing projects चाहिँ सधैँ राख्नु. Because when you even quit your job and say कि okay fine, I don't want to work here anymore भनेपछि it's not hard for you to look for another job, के. And बरु काम माग्ने बेलामा यसरी काम देखायो भने people treat you like it's like a peer to peer भने जस्तो कि it's a boss to boss भने जस्तो. That person equally respects you, and then that makes your paisa pay pani good. Which means when you have this employee kind of a mindset, or asking like मलाई काम दिनु भयो हुन्थ्यो नि, and when you go out as a interview भएर गयो भने चाहिँ it's hard to get work, eh? But when you go confidently as a interview दिने मान्छे जतिकै confident team पनि छ भने it's a good negotiation you end up getting. So you end up getting good money type को कुरा पनि भयो. So ongoing side project. So that's the roadmap that I feel like has worked for me. Again, it may or may not work for many, but that's what I want to say in terms of a roadmap, right? So now your initial investment मा चाहिँ how to become a digital marketer मा चाहिँ एकदमै धेरै time investment छ यसमा. I think money investment चाहिँ what I want to say is do not hesitate to pay for 1500 रुपियाँ तपाईँको के अरे डोमेनको खर्च, अर्को 2-3 हजार रुपियाँ तपाईँको होस्टिङको खर्च, which is together let's say will be somewhere around 4-5,000 rupees तिम्रो डोमेन र होस्टिङ भइहाल्यो, होइन. त्यसबाहेक almost initially use गर्ने सबै टुल्स फ्रीमै पाउँछ. तर if you don't know how to make a website, I don't think so. किनभने I personally feel like making a website is not that of a WordPress website figure out गर्न. If you really want to, किनभने if you really want to, you will. So मैले चाहिँ एकदमै zero website को मलाई zero knowledge भएको बेला पनि I have in 1 month I've figured out a website and sold it for 25,000. Like how confident I was, I don't know. तर म 25,000 मा मैले फर्स्ट वेबसाइट बेचिदिएको. त्यो सोचे भने चाहिँ अब ओके या म त आइटी ग्रेजुएट हो भनेर भन्दा चाहिँ मैले त्यो भनेँ, होइन. तर आई न्यू द्याट आई डिड नट लर्न एनिथिङ इन कलेज, बिकज आई नेभर ह्याड अ कलेजमा त्यो अटेन्टिभवाला मान्छे नै थिएन, रमाइलो गरी सिक्दियो वाला टाइपको थियो. सो इट्स नट द्याट हार्ड, बट अगेन सम पिपल आर भेरी prone to professionalism. Okay? I see a lot of people in digital marketing when you have a 3-4 years of experience in a corporate or different sector, so you don't want to start DIY. Okay? And I think I respect those people. When I see when you're prone for professionalism, you already have been a professional for a while, they end up getting different kind of attraction. They end up getting
एकदमै छिटो सक्सेस पनि. So if you are prone to professionalism, अनि मलाई त म त I've worked 5 years into some sector होइन. अब I cannot start like a student fresher जस्तो जोसँग 4-5 हजार रुपियाँ कलेक्ट गर्नको लागि पनि he or she might have to save, but this person may not have to. Then please hire a designer, please hire a WordPress designer, pay 25,000 30,000. I think you can get a pretty good blog in 25 30,000 rupees. चिनेको कोही भाइ छ भने त अझ 10 15 मा पनि गर्देला. But I don't like saying this as a professional कि ए जति दिए पनि हुन्छ टाइपको. But I think if you want to start with the perfection, I don't think so there should be anything that you feel regret or you regret over. Fresherले start गर्नु, एउटा teenagerले start गर्नु र एउटा professionalले start गर्नुमा I think it's nice to have that differentiation in. अनि त्यस पछाडि टाइम हो तपाईँको. त्यसबाहेक नाउ स्टार्ट लर्निङ. त्यस पछाडि क्यानभा लर्न गर्नु होइन, हाउ टु डिजाइन अ पोस्ट भनेर अलिकति कपी राइटिङको बारेमा हेर्नु एन्ड अल द्याट सर्ट अफ स्टफ. सो द्याट इज वेयर आई फिल द इन्भेस्टमेन्ट कम्स. अनि यो ट्रेनिङमा लाग्ने पैसा पनि आई अगेन एमा पनि मलाई एकदमै. सो वेन आई लर्न डिजिटल मार्केटिङ आई ह्याड कम्पनीजको एचपी हुन्छ नि, स्न्यापडिल अनि के अरे जोम्याटोहरूको मार्केटिङ हेडहरू. सो दे वर लाइक 8 years एक्सपिरियन्स इन मार्केटिङ हुन्छ नि, 10 years इन्टु मार्केटिङ, कोही 4 years इन मार्केटिङ, कोही चाहिँ भर्खरै ग्रेजुएट फ्रेसर. सो दिस अल people were in a same classroom learning digital marketing होइन. भन्नुको मतलब जे भए पनि 5 years experience person walking into that room र fresher walking into that room will bring a different kind of a knowledge to the floor, but what they take away is also different. कि किनभने somebody who's already copies in marketing from 4-5 years होइन, he just needs a hint of it and he knows what to do. त्यसलाई कसरी डिप्लोय गर्ने in his present work is अलिकति different. So investment in training is a good idea. Again, someone can learn by doing it, so that's a different story. So त्यो पार्टमा चाहिँ अब that's what your initial investment is. Your domain, your hosting. If you are a person who looks for perfection भनेपछि please hire designer. अहिले त सबै कुरा हायर गर्न मिल्छ. एउटा डिजाइनर हायर गर्नुहोस्. You want to do a social media तर you want to do perfect social media, then hire a graphic designer as well, and then start doing it, but do it एकदम professionally, and you will get it. You will see the results pani. So maybe put a mark of like I want to spend 1 lakh rupees, so to 1 lakh rupees ma यसरी spend गर्छु. I'll hire a designer, I'll hire a developer, and I want to do it. But I will still treat it as a side project. I'll treat it as a side project until I do certain things, I get certain kind of attention. So त्यो खालको आफ्नो माइन्ड मेकअप गर्दाखेरि you plan, you strategize accordingly होइन. But then you give a lot of time. Money still can be like yeah negotiated, but do not negotiate with the time part, right? So that's your. About your live session, something that I really want to say is skill you need to learn to become a digital marketing is WordPress. WordPress comes handy you regardless of whatever it is. तपाईं जुन प्लेटफर्म पनि यु एक्चुअली वर्डप्रेस युज टु हुनुभयो भने अहिले त मैले याद गरेको कुनै पनि ठुलो कम्पनीको कुनै पनि सफ्टवेयर भने ब्याक एन्ड इट्स मोर और लेस लाइक वर्डप्रेसकै जस्तो नै गराएको हुन्छ for to make it very user friendly and social media marketing, content marketing, SEO, paid advertising, or Google Analytics. So these are the things that I wanted to talk about now. Please start a blog is what I would say if that was pretty like पनि convincing लाग्यो भने. आजको चाहिँ अलिकति टेक्निकल भएन हैन. आजको इट्स मोर लाइक sharing experience. It needs to reconnect my audio having problem. Vishal ji ko audio, it needs to reconnect, my audio is having problem. So I'm not sure Vishal ji le chahi audio ma problem bhayo bhande hununcha. Vishal ji will send you a recording if that helps. If not, then actually reconnect garnus na hai. So any questions that you have so far, anything that you want to talk about here? अब मलाई यति सके पछाडी चाहिँ I want to take you to I wanted to questions सुन्न मन छ and then I want to take you further to a session नै. So is there anything अलिकति उ मात्रै भयो जस्तो लाग्यो मलाई आजको सेसनमा, but can we make it more interactive so that you all can tell me what you want to know so that I can probably show it live नै.
जस्तो कि कसरी गर्ने त ब्लग कस्तो हुन्छ वर्ड प्रेस what do you have to learn हो भने I can take you to the WordPress को back end if you wanted to know like okay then मलाई त ब्लग गर्नु मन छ ब्लग sorry YouTube गर्न मन छ then what is the next three steps for YouTube so any questions that you have or okay मलाई SEO छ भने what are the future for SEO what are the steps for SEO so के क्वेसन छ तपाईँहरूले क्वेसन दिनुभयो भने सो मलाई भन्न मन लागेको चिज यो but now I want to hear from you all so what do you want to see as a 3 step 4 step in things any questions अहिलेको लागि बेस्ट वे टु लर्न इज स्टार्ट अ ब्लग भनेर म भन्छु होइन अब अहिलेको लागि चाहिँ सिन्स यु गाइज आर नट आस्किङ मी क्युएनए म एउटा सट्ट एउटा कुरा देखाउँछु होइन सरी so just to give you a little bit of idea about यही कुराहरू so digital marketing को कुराहरूमा है अब since you guys are not asking any question so this is my blog which is called as shwetasherchan.com no? I just want to share alikiti about how I am looking at this digital marketing for myself or for my company or how I want to do it. I don't know if anybody will be able to relate to it or anybody would find it valuable. तर पनि मलाई share गर्न मन लाग्यो. So how it is different from others किनभने e-commerce is completely different and then there are a lot of portals or online portalहरू हुन्छ Gadget Byte Nepal देखि लिएर अब यो टेकलेकहरू so these are different kind of a way they are doing digital marketing so techlake.com हेर्नुभयो भने it is a media techlake भनेर उनीहरूले technology related blogsहरू लेख्छ so it's a media blog so त्यसमा चाहिँ 4-5 वटा राइटर राख्नुहुन्छ उहाँहरूले 4-5 वटा राइटर राखेर 4-5 वटा राइटरले अब ब्लग्सहरू लेख्नुहुन्छ त्यो ब्लगलाई उहाँहरूले मोनेटाइज कसरी गर्नुहुन्छ भनेपछि अहिलेको लागि म देखाएँ so there are different ways people are looking at it and I don't know if I can take their names like this am I allowed or not तर I'm just trying to take a real time case study yeah just a second I don't know if they write their name as a techlake कि लेख्नुहुन्छ है sorry एकैछिनमा हेरेँ so there are different kind of a business model in a just a second and digital marketing तपाईले चाहिँ मैले भने जस्तो मैले गरे जस्तो गर्नको लागि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन so I'll just want to show you different ways people are doing it either so suppose we know about this it's just an example like I want to share my also as an example so यो पनि एउटा example को रूपमा लिइहाले एउटा chat मा question रहेछ I am kind of curious of learn more about building backlinks the AdSense affiliate कतातिर जाँदा राम्रो हुन्छ okay thank you for these questions I'll talk about it Sneha I am curious to learn about building backlinks the AdSense affiliate कतातिर जाँदा राम्रो हुन्छ thank you Srijana you both of the questions I'll answer right so अहिलेको लागि चाहिँ मैले randomly टेक्लेको एक्जाम्पल लिएँ यो एक्जाम्पलहरु सकाउँछु नि so digital marketing पढेर or digital marketing सिकेर what you can also do is you can open something like this हुन्छ नि अब it can be technology but how many of you guys have seen your story and I love that platform okay your story is nothing but entrepreneursहरुको एउटा entrepreneursहरुको के रे यो टेक्लेक जस्तो ब्लग हो राइट अब टेक्लेक यो त एकजनाले राइटरले लेख्दैन या मल्टिपल राइटर्सहरुले लेखेर ब्लगिङ गरिरहेछ and they are at the end of the day making money through AdSense they are also making money because of they get यो बाइकहरुले टेक्नोलोजी रिलेटेड उहाँहरुले स्पोन्सर गर्नुहुन्छ they put banner adsहरु I'm sure उहाँहरुले कति ठाउँमा Yamaha को पोस्टहरु लेख्नुहुन्छ Yamaha people will pay them or they will put Yamaha को okay यहाँ Samsung को ad आइरहेको छ so this is the ad that they are charging Samsung to so this is the one kind of way अब यो चाहिँ अब Google ad हो but these all must be their paid ads these are like Google ads so this is also a model where you can explore after learning digital marketing हैन so come up with एकदमै एउटा नराम्रो कन्सेप्ट र एउटा नराम्रो एउटा मेन्टालिटी हाम्रो or भनौं न एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ इन डिजिटल मार्केटिङ के छ भनेपछि हामीले चाहिँ डिजिटल अब अस्ति हामीले एउटा कन्टेन्ट राइटिङको सेसन गरेको थियो हामी कन्टेन्ट राइटर भएर अनि के त अनि 5 वर्षपछि कन्टेन्ट राइटरले कति पाउँछ भन्ने हुँदैन के इन दिस यु स्टार्ट विथ समथिङ you start with एउटा part and then you keep learning more and you get more knowledge and you keep moving forward
अनि तपाईँले एकचोटि जे एक्सप्लोर गरिसक्नुभएको त्यो काम अरूलाई अराए पनि हुन्छ, यु क्यान फर्म अ टिम जस्तो गरे पनि हुन्छ। सो दिस इज वान वे अफ डुइङ इट, टेक लेखहरूले यसरी गर्छ राइट। अब इफ यु हेभ अ इन्ट्रेस्ट इन अ समथिङ लाइक अन्टरप्रिनरसिप भने स्टार्ट अ ब्लग लाइक दिस विच इज योर स्टोरी डट कम। अब यस्तोहरू चाहिँ दिस इज मोर रेकमेन्डेड फर पिपल हु हेभ अलरेडी इन अ professional life of 4 years, 5 years into a certain kind of a industry already. Suppose I'm in a bank for 5, 7 years, and I feel like banking is not something that making me happy or giving me any joy. Maybe these kind of people can learn digital marketing and start a platform that relates to investment or kun sector touch upon and they can deploy their digital marketing here. Okay, so that is what the idea that I'm trying to throw upon as a coma. So blog does not have to be a blog. There are also, I see there are so many other opportunities, and this is, I don't know, I cannot stop saying it. So I'm a super fan of this girl who calls herself hippie, and she says she's a hippie in heels रे अब ऊ चाहिँ हिल लगाउने हिप्पी हो भन्छ होइन, and that's so interesting. And I don't know, म इन्डिया हुँदाखेरि मैले उसलाई फलो गर्थेँ, and I still follow till the today. I think it's been 7, 8 years I'm following her होइन. She's a woman who traveled from America to India. She came to Goa for I don't know, for some days. That she fell in love with Goa and she left her nursing career in US and she settled back in Goa. तर settled भन्नाले अहिले चाहिँ she again moved back to some other part of country. But she stayed in Goa for 4, 5 years, and because I was doing Goa research back then in college, I found her. And over the period, I've seen this site changing. I've seen her changing her business model. What she does is she travels everywhere, and she has nailed herself in a travel blogging of a Huffington Post, Grazia, BuzzFeed, Thomas. She's been featured on so what she has done is her passion of traveling like ule यस्तो monetize गरेको छ कि now she's a partner of so many things, and then she does this thing. So it's not just in a travel industry. अहिलेको लागि त travel industry अलिकति skeptic to be in होइन, तर the possibilities that she has explored in travel, for her I feel it's amazing. In the same way there are other people as well. So about how, where do you want to deploy your digital marketing knowledge, or what kind of professionalism you want to, or how beautifully you want to come out with the content department, it is up to a person नै भन्छु म चाहिँ हैन. सो अगेन मैले त्यो भन्दा भन्दै फेरि मैले यो मेरो आफ्नो पार्टमा भनिहालेँ. So some people are doing it as a tech leak who is hiring lot of designers and doing it, and then there are some people doing it as a hippie in heels who is like one person doing it, and then she has a partner who is, I don't know, now they are married I guess, but until last time they were like girlfriend boyfriend, and if boyfriend is taking picture and if she's doing the blog thing and all that. अब एडसेन्स र एफिलिएट कतातिर जाँदा राम्रो हुन्छ सृजनालाई सोधेको कुरा र ब्याकलिङको कुरामा आएँ है म. सो ब्याकलिङ्क हो भने आइएम kind of curious to learn more about building a backlink. अब backlink हो भने चाहिँ off page SEO हो स्नेहा हैन. Backlink build गर्नु भनेको कुनै पनि वेबसाइटको, कुनै पनि ब्लग या कुनै पनि वेबसाइटको र्याङ्किङ गुगलमा ल्याउनको लागि you need to do backlinks हरु हैन. So backlink गर्नु भनेको चाहिँ off page SEO भन्छ. So SEO is of two type, which is on page and off page. On page भनेको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भनेपछि म तिमीलाई मेरो वेबसाइट एकैछिन वेबसाइटमै लगेर देखाउँछु है त. वेट है. सो यो मेरो वेबसाइट हो, यो मेरो वेबसाइटको ड्याशबोर्ड हो है. यो मेरो वेबसाइटको ड्याशबोर्ड हो है. अब अन पेज भनेको जब हामीले ब्लग लेख्छौँ नि, सपोज अहिलेको लागि मैले एउटा पोस्ट ब्लग लेख्दाखेरि हामीले पोस्ट युज गर्छौँ होइन. हामीले अब एड न्यू भनेर एउटा ब्लग लेखेँ अरे मैले है. सो ब्लग लेख्दाखेरि हामीले त्यो ब्लग लेख्ने पनि एउटा पुरा एसइओ फ्रेन्डली ब्लग लेख्ने भन्छ कि टाइटल कसरी राख्ने, ब्लगको भित्र कन्टेन्ट कसरी लेख्ने, यहाँ पिक्चर इमेजमा कस्तो इमेज राख्नुपर्छ, कस्तो खालको ट्याग्सहरू चुज गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ. अब यो सबै गरिसकेपछि यता एउटा एसइओको एउटा योस्ट एसइओ भन्ने प्लगइनमा आएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो पार्ट देखिसो तिमीले यहाँनिर चाहिँ फ्रिज पख है त. सो यो पार्ट है. सो तिमीले सपोज मैले यहाँनिर ब्लग लेखेँ, ब्लग के को बारेमा लेखेँ भनेपछि डिजिटल मार्केटिङ करियर इन 2020 भन्ने एउटा ब्लग लेखेँ अरे. सपोज मैले यो ब्लग लेखेँ अरे होइन. सो यो ब्लगको टाइटल हो, यहाँ मैले ब्लगहरू लेखेँ अरे. अब यो एउटा सेसन म लिन्छु वेयर आई वान्ट टु डु अबाउट
how to write हुन्छ नि SEO friendly blog त्यसै गरेर maybe I can do like हुन्छ नि अनि त्यस्तै एउटा सेसनमा चाहिँ how to build a backlink भन्ने maybe we can talk about that है सो अहिलेको लागि चाहिँ तिमीले भनेको ब्याकलिङ्क चाहिँ अफ पेज है अन पेज चाहिँ हामीले यसलाई भन्छ अन पेज चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटको भित्र गर्ने के अब वेबसाइटको भित्र सो हामीले यहाँ ब्लग लेखेपछि ब्लगको तल लेख्ने कुराहरूलाई चाहिँ यतातिर यो मेटा टाइटल र मेटा डिस्क्रिप्सन लेख्ने अब यसलाई चाहिँ अन पेज भन्छ अफ पेज चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइट भन्दा बाहिर गर्छौँ सो यो दुईटै एफर्ट के को लागि गरिन्छ भनेपछि सो द्याट वी क्यान ऱ्याङ्क अन अ सर्च इन्जिन सो वी क्यान ऱ्याङ्क अन गुगलमा ऱ्याङ्क गर्नको लागि वेबसाइट भित्र गर्नेलाई अन पेज भनिन्छ वेबसाइटको कम्प्लिटली बाहिर गर्नेलाई अफ पेज भनिन्छ अनि ब्याकलिङ्क बढाउने भनेको चाहिँ अब तिमीले ब्लग लेखिसक्यो कुनै वेबसाइट छ तिम्रो भनेपछि चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट आफ्नो इन्डस्ट्री जस्तो म डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा छु भने मैले डिजिटल मार्केटिङको ब्याकलिङ्कहरू बढाउँछु त्यसको लागि चाहिँ व्हाट आई डु इज आई डु डाइरेक्टरी सबमिसन अब यो डाइरेक्टरी सबमिसन भन्ने हुन्छ हैन अब डाइरेक्टरी सबमिसनमा के गर्न सक्छ भनेपछि टप 100 डाइरेक्टरी फ्री अब यो पेड पनि गर्न मिल्छ फ्री पनि गर्न मिल्छ अब पे गर्यो भने चाहिँ अब हुन्छ नि यु ह्याभ टु पे मनी इट विल हेल्प यु टु गेट फास्टर रिजल्ट्सहरु हैन अब फ्रीमा कस्तो हुन्छ भनेपछि व्हेन यु डु डाइरेक्टरी सबमिसन दे मे अलाउ यु भन्नाले उनीहरुले एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ डिनाई गर्ने हुन्छ सो इफ दे एक्सेप्ट यु कतिवटा अब दिनको कतिवटा लिङ्क सबमिट गर्ने 10 वटा 20 वटा तर एकदमै धेरै गर्न मिल्दैन 10 20 वटै हो डेली बेसिसमा अर विकली बेसिसमा 30 40 50 वटा गरेर विकली गर्ने खालको हुन्छ हैन सो यसरी डाइरेक्टरी सबमिसन पहिला गर्ने अनि खोज्ने पहिला डाइरेक्टरी सबमिसन लिङ्कहरु अनि एउटा पुरा लिस्ट बनाउनु पर्छ व्हिच इज हाम्रो यो गुगल शीटमा एउटा लिस्ट बनाएर पहिला डाइरेक्टरीको लिस्टहरु बनायो अनि त्यो डाइरेक्टरीमा चाहिँ सबमिट गर्ने सबमिट के गर्नुपर्छ भनेपछि वेबसाइटको नेम वेबसाइटको हुन्छ नि कुन इन्डस्ट्री जस्तो म डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्री हो भने तिम्रो कुन इन्डस्ट्रीको वेबसाइट हो त्यो त्यसको सब क्याटेगोरी के हो त्यो वेबसाइटको युआरएल के हो त्यो वेबसाइटको कन्ट्याक्ट पेज के हो सो त्यो फ्यु डिटेल्स हुन्छ त्यो यु ह्याभ टु डु इट इन अ डाइरेक्टरी सबमिसन सो द्याट इज कल्ड एज अफलाइन त्यो त्यतातिर लाग्न मन छ भन्नुको मतलब चाहिँ तपाई चाहिँ एसईओ तिर लागे हुन्छ सो यु ह्याभ टु गेट अ जब इन अ SEO sector you can start with the SEO analyst भएर or you can start as a हुन्छ नि as a मलाई चाहिँ SEO मा अन पेज भन्दा मलाई अफ पेजमा गर्न मन छ भनेर you have to start looking out for त्यस्तो खालको है त so that is what my हाम्रो नि भइराको छ you might be having something please check one so that is one part अनि curious so didi AdSense र affiliate कतातिर जाँदा हुन्छ ओके सृजना so in this case affiliate र AdSense को आन्सर गर्नु पर्दा चाहिँ कहाँ जाँदा ठीक हुन्छ भनेपछि you can either do affiliate है अब I will tell you है you can do affiliate चाहिँ affiliate र AdSense both in a YouTube as well as in a blog है अब YouTube मा कहाँनिर जान मिल्छ अर कहाँनिर राख्न मिल्छ भनेपछि YouTube को कमेन्ट सेक्सनमा lot of people put affiliate को लिंक है त सो YouTube को कमेन्ट सेक्सनमा people are putting affiliate को लिंक अनि त्यसपछि AdSense पनि त्यही अब once 1000 4000 hours and 1000 subscriber पुग्यो भने you can do AdSense in the YouTube as well so सृजना को आन्सर गर्नु पर्दा if your goal is to do affiliate marketing र AdSense भनेपछि you choose a platform do you want to go through the blogging side or are you more comfortable with the video content so if your idea is मलाई भिडियो मन पर्छ अरु भन्दा भने चाहिँ start doing अब म तिमीलाई affiliate को concept के हो भनेपछि अब एमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ सृजना whatever platform you choose whether it is a blog or whether it is a video format जुन भए पनि तिमीलाई affiliate गर्नु छ भने affiliate marketing तिर लाग्नु छ भने अर्को एउटा अप्सन क्यान अल्सो बी ड्रप शिपिङ भन्ने हुन्छ सो ड्रप शिपिङ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ मेबी वी क्यान ह्याभ one session on this I already have one amazing guest who have talked about drop shipping which I'll post that video very soon maybe that will also help you find lot of value है त अहिलेको लागि चाहिँ सृजनालाई अर्को एउटा कुरा के भनिहाले भनेपछि
चिजको एफिलिएट हुन्छ क्या यु विल बी सरप्राइज टु नो सपोज होइन हामीले युज गर्ने टुल हुन्छ नि मेल चिम्प है मेल चिम्प एकदमै पपुलरली युज गरिन्छ राइट हामीले मेल चिम्प युज गर्छौँ यदि तिमीले मेल चिम्प युज गर्छौ भनेपछि मेल चिम्पको एफिलिएट जोइन गरे हुन्छ क्या अनि सपोज इन माई केस यहाँ पार्टनर प्रोग्राम भन्ने हुन्छ क्या पार्टनर प्रोग्राम जस्तो मैले क्यानभा युज गर्छु आई युज क्यानभा अ लट फर अलमोस्ट एभ्री ड्याम थिङ द्याट आई डु होइन सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब क्यानभा पनि खोल्यो भने एफिलिएट प्रोग्राम ओके अहिले यो मेरो लगड इन छ सो वाट आई क्यान डु इज आई क्यान लग आउट राइट सो मैले क्यानभा खोलेँ अनि क्यानभाको पनि यता कतातिर पार्टनर प्रोग्राम भन्ने हुन्छ क्या or you can just look at Canva partner program or affiliate program भन्ने हुन्छ so every time when you do use any tool tool को तल चाहिँ Canva affiliate program what you can do is make a video of a Canva को video बनाउनु अनि Canva को video बनाउनु on a different Canva को video बनाऊ हैन Canva को बारेमा के so how to make social media post in Canva, how to make Facebook post in Canva, how to make presentation in Canva, Canva को पोस्टहरु बनाऊ अनि Canva को पोस्ट बनाइसकेपछि यहाँ कतातिर तिमीले एकचोटी खोज्नु चाहिँ खोज मोस्टली चाहिँ ठ्याक्क बटममा हुन्छ के मोस्टली तिमीहरु canva.com मा गएर एफिलिएट भनेर खोज एफिलिएट प्रोग्राम आर यु एबल टु सी मेरो स्क्रिन देखिरहेछ भने च्याटमा यस अर नो देखिन्छ है अब क्यानभामा या एफिलिएटमा जाऊ है अब अर्न मनी विथ क्यानभा प्रो भनेछ अब तिमीले एफिलिएट जोइन गर्यो भने त्यहाँ क्वेसन्सहरु सोधिन्छ त्यहाँ क्वेसन्सहरुको आन्सर देऊ अनि उनीहरुले तिमीले कसरी आफ्नो मेरो एफिलिएट प्रोग्राम तिमीले क्यानभालाई कसरी प्रमोट गर्छौ भन्छ अनि तिमीले चाहिँ त्यहाँ युट्युबबाट गर्छु भन्छ अनि व्हाट विल यु डु भन्छ अनि त्यसले चाहिँ तिमीले भिडियो बनाउँछु भन्न अनि तिमी क्यानभाको भिडियो टन्नै बनाऊ युट्युबमा अनि हाल अनि त्यसमा चाहिँ तल चाहिँ यिनीहरुले लिंक दिन्छ तिमीलाई okay use this link भन्छ अनि सो तिमीले के भन्नु पर्यो भने चाहिँ भिडियोमा okay guys so if you like my video then हुन्छ नि if you want to join Canva को pro version so every time when someone pays Canva को pro version किन्छ तिमीलाई कमिसन आउँछ के so you can make tutorial regarding त्यस्तो खालको तर that can be one way the another way is affiliate अब तिमी के को एफिलिएट गर्ने भन्ने हुन्छ so if you see lot of YouTubers if you have seen lot of YouTubers so let's say अहिलेको लागि YouTube मा जाम हैन lot of internet market there are different kind of people है YouTube मा so let's say अहिलेको लागि a day in the life of product designer at हैन suppose wait है त so I'm just going through so suppose अहिलेको लागि मैले यो Facebook ad for beginners एरियाले है किनभने मैले पनि Facebook ad को beginner राखेथे सो यहाँ आएछ so anything है यस्तै गरेर let's say okay अहिलेको लागि यही खोले है त मैले so if this person is wait है त so this person might be Facebook tutorial where is the best place to get leads online for your business is it so this is उनीहरुको Facebook so this is exactly what I am also going to do is why I'm making videos as well हैन अब यहाँनिर पहिला कन्टेन्ट राख्यो जे को बारेमा कुरा गरिरहेछ त्यसको चाहिँ एफिलिएट लिंक अब यहाँनिर उले एफिलिएट लिंक के को हाल्छ भनेपछि एउटा चाहिँ उले कोर्स बेचिरहेको छ सोशल मिडिया मार्केटिङ कोर्स इफ यु वान्ट टु बाइ उसको प्रोडक्ट हो इफ यु वान्ट टु बाइ देन यहाँबाट जाऊ अनि वेबसाइट फेसबुक अब यहाँ डिस्क्लेमर टु सपोर्ट द च्यानल सम मेबी एफिलिएट लिंक्स भनेछ यो डिस्क्लेमर चाहिँ लेख्नै पर्छ फर एफिलिएट मार्केटिङ सो उले यहाँ भनेछ क्लिक फनल्स भन्ने बेचिरहेको छ यो क्लिक फनल भन्ने एउटा सफ्टवेयर हो त्यसको एफिलिएट लिंक होला यो हैन त्यसबाहेक उले यहाँ ओके सो उले यहाँ अरु केही पनि छैन रहेछ इन भिडियो ओके उले चाहिँ यहाँ उले यो पर्टिकुलर भिडियोमा एउटा इन भिडियो भन्ने अगेन अर्को सफ्टवेयरको कुरा गरेको छ त्यसको पनि उले यहाँनिर कोड राखेको छ सो यसको पनि उ एफिलिएट हो सो आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो एफिलिएट लिंक राख्ने जस्तो मैले तिमीलाई भने नि उले यहाँनिर आफ्नो कोर्स राखिरहेको छ उले त्यो सँगसँगै आफ्नो कोर्स सँगसँगै उले चाहिँ यहाँनिर क्लिक फनल्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर राखिरहेको छ एउटा इन भिडियो भन्ने सफ्टवेयर राखिरहेको छ सो यो सबै सफ्टवेयरको यो आखिर खोल्यो भने लिंक चाहिँ इन भिडियो
भिडियोकै खुल्छ हैन तर बाई द वे उसले यहाँ कतै कतै भन्यो होला सो आई गाइज आई पुट अ डिस्क्रिप्सन बिलो इफ यु वान्ट टु चेक दिस सफ्टवेयर देन साइन अप फ्रम देयर इफ यु साइन अप युज माई कोड यु गेट 25% अफ भनेर स्योर उसले त्यहाँ पनि भनेको छ होला अनि बाई द वे यु सी हिज भिडियो सो दिस भिडियो हेज बिन सिन बाई 4 lakhs पिपल इफ यहाँ 1%ले पनि क्लिक गरेर किन्यो भने त he will earn मजाको income. So you have to make a video of relevant content and then put an affiliate link inside. अब AdSense भन्ने कुरा चाहिँ अब once you have 1000 subscribers or 4000 watch hour time then you can do affiliate marketing. I hope that helps when it comes to तिम्रो question. अरु केही छ भने सृजना सोध ल हेमन्त जी हाम्रोमा पनि भइरहेछ प्लिज चेक वन्स Thank you, please check one. Hi. Okay. So anybody wants to ask any more thing? I think Vishal le pani kehi sodhe hunte ni because I'm very sure Vishal has a completely different situation when it comes to online curiosity of digital marketing. So Vishal, would you want to question something? Because Emma, how to start digital marketing bhanera timlai kam लाग्नु भन्दा in your business how it's going to help भन्ने कुरा. You're welcome, Sneha. You're welcome. So, yeah, I want to know more questions. So, केही छ अरु जो मैले यहाँ सिकाउन सक्छु भन्न सक्छु दिदी हजुर माइक नै अन गरेर सोध्छु ल लामो क्वेशन छ Sure. हामीले चाहिँ यो कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि हैन ब्लगको लागि होस् अथवा युट्युबको लागि सर्टेन ट्राफिकहरु चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छौं हैन तर हाम्रो त्यो जुन पीपीसी को जब कुरा आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो नेपालबाट अनि इन्डियाबाट आको ऑडियन्सहरुबाट चाहिँ राम्रो रेट हुँदैन भनेर हैन अनि त्यो रिमर्सहरु सुनिन्छ अब त्यो कतिको ट्रु हो अनि त्यस्तो भने चाहिँ हामीले कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि कतातिर टार्गेट गरेर क्रिएट गर्नुपर्छ किन भन्दा हामीले नेपालीमा भिडियोहरु बनाइरा छौं हैन अनि अब यदि पीपीसी कम हुन्छ ब्लगहरु लेखिरा छौं भने अब त्यो वेस्ट मात्रै हुने हो कि के हुन्छ त्यसको प्रोभिजन चाहिँ एकचोटी क्लियर गरिदिनु न ओके सो एमा चाहिँ सृजना यस्तो राम्रो क्वेशन सोधे तिमीले सो सपोज तिम्रो र मेरो म सेम सिचुएसनमा छौं के भन्नुको मतलब अहिले मैले यो जे बनाइराको छु नि यो कन्टेन्ट जे क्रिएट गरिरहेको छु नि यो कन्टेन्ट पनि त मैले नेपालीमा बनाइराको छु हैन नेपाली बनाएर व्हिच मिन्स दैट एट द एन्ड अफ द डे यो नेपालीलाई बनाएको नेपालीमा बनाएपछि त नेपालीले हेर्ने भयो सो यसलाई मोनेटाइज गर्न त मलाई नेपाली ऑडियन्स चाहिन्छ भनेपछि व्हाट अब तिमीले कमाउने नै अब तिमीले कमाउने नै एफिलिएटबाट हो हैन अब अगेन कुन इन्डस्ट्रीमा गरिराको छौ र कसरी गरिराको छौ सपोज let me be very honest and clear with you na? With the YouTube videos that is locally targeted for local audience भनेपछि at the end of the day either you should be looking at हुन्छ नि अब त्यही भएर त तिमीले याद गरेछौ टेकलेक ग्याजेट बाइट we have lot of tech related channels के because they know that नेपाली content बनायो भने चाहिँ apart from tech there's very less chance of any other industry के टेक बाहेक अरु कुनै इन्डस्ट्रीलाई मोनेटाइज गर्न गाह्रो छ किनभने टेकमा चाहिँ अब यस्तो भोलि Hyundaiसँग के रे ब्यानर एड लिन मिल्यो हैन किनभने उनीहरुको ऑडियन्स क्रिएट गरेछ नि त अब नेपालीमा कन्टेन्ट हो भने इफ इट इज एजुकेसन रिलेटेड भयो अब कलेजहरु रिलेटेड यु क्यान सेल देम अ लीड सो तिम्रो प्लान चाहिँ अलिकति लङ टर्ममै प्लान हुनुपर्छ सपोज फर मी आई एम भेरी क्लियर कि आई एम मेकिङ अ नेपालीमा भिडियो and I know I have to monetize नेपाली audience नै अब मलाई त्यो विदेशी audience भएर पनि काम छैन मलाई नेपाली audience तर त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु कसरी लास्टमा मोनेटाइज गर्छु भनेर मेरो प्लानमा I'll be very honest I call myself a trainer and I want to train people and I want to enroll students and I want to enroll Nepali students so for me my monetization is clear अब एमा जुन एफिलिएट को कुराहरु गरिराको छ नि अब एफिलिएटमा हाम्रो नेपालमा प्रब्लमै त्यही हो के अब हामीले भिडियो नेपालीमा बनायो भने अब Amazon को एफिलिएट दिएर कामै हुँदैन किनभने Amazonबाट क्लिक किन्नै पाउँदैन सो होपफुली इन फ्युचर दराजले सस्तो डिलले हुन्छ नि उनीहरुले पनि यस्तो खालको एफिलिएट भन्ने अप्सनहरु ल्याउला अहिले भर्खरै रिसेन्टली मैले हेरेछु एउटा वेबसाइट बिल्डर छ हैन एउटा वेबसाइट बिल्डर नेपाली खोइ के येल्को हो कि येल्कोले हो क्या सो येल्को इज कमिङ अप विथ अ वर्डप्रेस वेबसाइट्सहरु जेमा चाहिँ ई सेवा र खल्ती अलरेडी इन्टिग्रेटेड आउँछ फर एभ्रीवन सो
त्यो मान्छेलाई चाहिँ ई सेवा र खल्ती कुनै वेबसाइटमा इन्टिग्रेट गर्नु छ भने दे डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ, दे इट विल बी अटोमेटिकली इन्टिग्रेटेड. अनि दे आर अल्सो गिभिङ अ एफिलिएट प्रोग्राम इफ यु सेल इट 1000 रुपिज जस्तो कति एउटा. सो आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट इट इज, तर भन्नुको मतलब पिपल ह्याभ टु गिभ समथिङ एज अ एफिलिएट हाम्रो नेपालभित्र. सो त्यो भएर इन्डियामा चाहिँ इट्स इजी के. अब इन्डियन च्यानलहरू तिमीले याद गर, दे हेभ म्यासिभ फलोवर, तर दे प्रोभाइड अब फ्लिपकार्टको हुन्छ नि, दे बाई क्यामेरा अनि क्यामेराको तल क्यामेरा भनेर राखेको हुन्छ, क्यानन 60D भनेर राखेको हुन्छ, क्यानन 60D को लिङ्क दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब इन्डियन फ्लिपकार्टको हुन्छ. अनि त्यसो उनीहरूले अब लाइट भने हुन्छ, अनि अब मोबाइल फोन भन्छ, अनि मोबाइल फोन अब के अरे आइफोन 11 फ्लिपकार्टको लिङ्क राखेको हुन्छ, त्यो फ्लिपकार्टको एफिलिएट लिङ्क हुन्छ. अब हाम्रो नेपालमा त्यो नभएर हो, इज वाइ अलिकति हामीलाई गाह्रो. तर होपफुली द्याट विल अल्सो ह्यापन. तर यु हेभ टु थिङ्क कि अडियन्स बिल्ड गर्यो भने you already have to have a clear mindset कि तिमीले audience build गर्यो भने, because we don't have a Amazon or Flipkart or Snapdeal here in Nepal. So के अरे हामीलाई चाहिँ we have to monetize a different way भनेर है. अब अर्को एउटा चिज मैले एकदमै याद गरेको, which is I would love to share it with you होइन. There are so many people, मलाई एकदमै मनपर्ने इज होइन, lot of people, मैले यो एकदमै धेरै भन्छु पनि होइन, एकदमै धेरै ठाउँमा भनेको छु. सो मैले so somebody that I really look up to in terms of in terms of online marketing भनेको चाहिँ अब there are so many people that I look up to, but मैले भने नि मैले नै I have somebody that I resonate myself with के. So there's this girl, there is अब यो केटी हो, अब I'm just sharing my don't judge me for this, तर अब this girl is a digital marketer just like हुन्छ नि all of us are who are aspiring होइन. तर how I resonate is she puts herself out and she's very vocal about herself and she puts her face on her brand so her brand is herself, which is her own name so I kind of like how she does about ule chai jasari digital marketing. So everything that I do, I think I follow her very rigorously and I feel like I'm just the Nepali version of her. अब यसलाई चाहिँ मलाई चोर्यो भन्न पनि मिल्यो हैन, मलाई इन्स्पायर भयो भने पनि. So for me, out of so many digital marketers, there are so many different kind of a digital marketer. I have found not just her, there are 2-3 more people. There are some people who does podcasts, so I don't know why I resonate with those few people. अनि मैले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त, and I practice the similar way के. So उहाँहरूले over the period of time, अब this particular girl says कि don't look at making a big audience. त्यही भएर मैले मेरो ग्रुपमा यति धेरै मान्छेले के अरे साइन अप गर्नुहुन्छ, मैले त्यो ग्रुपको त्यो 3वटा क्वेसन नगर्ने मान्छेलाई कहिले पनि अलाउ नै गर्दिनँ, फालिदिन्छु क्या मैले. अनि मैले कसैलाई चाहिँ मेसेज गरेर प्लिज एन्सर दोज क्वेसन्स टु बी अ पार्ट अफ दिस ग्रुप or else हुन्छ नि I'm happy to let go. So her theory says कि do not look at a big audience होइन, but मलाई चाहिँ I want more like I want you to understand the gravity of what I'm doing होइन. If you don't take it seriously, then it's okay. I'm not very looking into making 100K followers, ग्रुपमा 1000 people, 100,000 people in my group. त्यस्तो मलाई चाहेको पनि छैन. I want a small audience, but the audience need to able to resonate with me भनेर. So अब for people like her, अब how she's monetizing her audience, अब उनीहरू त बाहिर बसेको हो, so that's not a problem for them. But मैले यो सबै थ्योरी हेरेर विचार गरेर म आफ्नो कन्क्लुजन के आएको भनेपछि I want to come up with a digital product tomorrow and I want to sell that digital product. So that's what my business plan is in my head हैन. So you have to think through it. अब कि त टेकमा गर्नु पर्यो, किनभने टेक गर्दा फेरि WordPress देखि लिएर अब I don't know, WordPress is something that I know, तर टेकमा अरू धेरै कुराहरू होला. सो टेकको कुराहरू अब कसैले टेकको कुरा कुनै पनि टेक्नोलोजी रिलेटेड चिज पर्चेज गर्नु पर्यो, अब यो SaaS वाला सफ्टवेयरहरू अब Canva देखि लिएर त्यो के भन्छ नि Slack देखि लिएर there are lot of SaaS उमा सफ्टवेयर्सहरू. अब त्यस्तोको बारेमा कुरा गर्यो भने किनभने if they have to buy, they will end up buying के अरे they will end up buying it online नै. There's no way अब जसले किने पनि उनीहरूले त अनलाइनै किन्नुपर्छ, त्यो त अब अफलाइन किन्नु मिल्दैन. अनि त्यो भएर maybe you can look into those kind of channel. तपाईँले नेपालीमा बनायो भने पनि the audience, if they have to buy it, they have to buy it with the international card. If they go through your link, you will get commission. Don't get into an industry where you cannot use international. अब हामीले
एमाजोनको राखेर काम छैन नि त सो अलिकति अब नेपालमा भोलि सस्तो डिलले अब सस्तो डिलले यत्रो धेरै फन्डिङ ल्याइरहेछ सो होपफुली दे विल ब्रिङ एफिलिएट प्रोग्राम्सहरू त्यस्तो भयो भने वी क्यान डु आवर ओन एफिलिएट लिङ्क्सहरू बट थिङ्क अबाउट द प्रोडक्ट इन अ एज यु मुभ अन हाउ आर यु गोइङ टु मोनिटाइज इट think about the product already in your head in advance before you getting into it so अरू केही if that helps तिम्रो केही answer help भयो कि भएन भयो दिदी थ्याङ्क यू वेलकम अरू कोही छ कि anyone मलाई कस्तो सुन्नु मन लाग्यो विशालको इफ विशाल यो अनलाइन स्टिल भनेपछि can you like share किनभने you're doing interesting stuff अहिले so is there anything that we can talk about it here किनभने everything that's getting recorded will also be helpful for other people okay हजुर हेलो म पनि भोइस चाहिँ पाउँछु ल ल ल sure अहिलेसम्म चाहिँ लाइक वी हेभन डन एनी ब्लग्स राइटिङहरू अनि इन्स्टाग्राममा हामी जस्तो एक्टिभ छैनौँ लाइक बिकज वी आर फ्यु पिपल सो आइ एम ट्राइङ टु हुन्छ नि इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर फलोवर्सहरू मात्र होइन इङ्गेजमेन्ट पनि गर्दैछु तर वी आर जस्ट वे ब्याक इन ब्लग राइटिङ अनि युट्युबमा पनि सिन्स हामी एनिमेसनमा काम गर्ने भएको भएर इट टेक्स लङ टाइम टु रिलिज हुन्छ नि सम कन्टेन्ट भिडियो कन्टेन्टहरू अनि अब हजुरले भने जस्तै या आइ एम जस्ट लर्निङ लाइक ब्लग राइटिङहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ अनि इन्स्टाग्रामहरू पनि सो अहिलेसम्म त इट्स बिन रियली हेल्पफुल टु मी प्रब्लम वाइज चाहिँ अब त्यही हो हाम्रो चाहिँ नेपाली अडियन्स मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड भयो सो वी हेभ अ बिग कम्पिटिसन अब गेमिङ इन्डस्ट्री चाहिँ अलिक बिग अब नेपालमा चाहिँ भनौँ न इन्डी डेभलपरहरू पनि बढ्दैछ बट त्यही हो नेपाली मार्केटले चाहिँ नेपाली प्रोडक्टहरू हतपत रुचाउँदैन कि एज विन अब इन्टरनेसनल गेम्सहरू नै बढी युज चलाउँछ पब्जी एन्ड अल द स्टिल देयर आर फ्यु पिपल भनौँ न 20 to 30% हु लभ नेपाली कन्टेन्ट अब हाम्रो चाहिँ प्रब्लम के छ भने नेपालमा चाहिँ नेपाली कन्टेन्ट प्रिफर गर्दैन बट इन्टरनेसनलमा चाहिँ नेपाली कन्टेन्टहरू प्रिफर गर्छ कि अनि वाट वी नो इज नेपाली मार्केटको चाहिँ हामीलाई आइडिया छ इन्टरनेसनल मार्केट युज भएर हामीले त्यहाँ पेनिट्रेट गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ मेन अब वी आर ट्राइङ टु डु अब स्टार्टिङ नाउ भनौँ न ब्लग्सहरू अनि इन्स्टाग्राम छ हजुरले भने जस्तै राइट सो विशाल मलाई चाहिँ तिम्रो पार्टमा चाहिँ कस्तो भन्नु मलाई विच इज कस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो अब अहिले चाहिँ मलाई एकदमै नेपाली मार्केट भनेर कुरा गर्न मन लाग्दैन कि विशाल अब अफकोर्स जस्तो मैले मेरो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ आम एमिङ नेपाली पिपल माई टार्गेट अडियन्स फर माई बिजनेस इज नेपाली के बट आइडियली मेरो मलाई त्यो बिजनेस सर्भिस जुन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु नि त्यो चाहिँ मलाई नेपालमा लिमिटेड किनभने अहिले म आफू पनि बाहिरको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु होइन सो भन्नुको मतलब एन्ड आई लभ द फ्याक्ट कि तिमीहरूको प्रडक्ट इन्टरनेसनल प्रडक्ट हो भनेर है अनि त्योमा चाहिँ वाट आई वान्ट टु लुक एट इट इज मैले 2-3वटा वे हुन्छ द्याट यु क्यान डु इट है अब अहिले चाहिँ मैले तिम्रो केसमा है मैले विच इज समथिङ द्याट आई वाज थिङ्किङ फर माइसेल्फ पनि सो अहिले चाहिँ तिमीले यु हेभन थट अबाउट हुन्छ एकदमै धेरै अडियन्स बिल्ड गर्नेतिर लागेको छैन होइन तर अब त्यो नलागेर भएन कि लाग्नु चाहिँ पर्यो तर वाट यु क्यान डु इज मलाई अस्ति भर्खरै एउटा मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ एकजना मान्छेको हु इज इन्टु ड्रप सिपिङ इज इन्टरनेसनल नै हो त्यसमा चाहिँ अब इट डज नट म्याटर हु इज डुइङ इट के अरे वेयर हि इज डुइङ इट मार्केट इज इन्टरनेसनल मार्केटको लागि हो अनि त्यस पछाडि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी पपुलर बनाउने भनेर तिम्रो केसमा चाहिँ वाट क्यान बी यु क्यान डु इज हुन्छ नि फर्स्टमा अलिकति मेहनत गरेर फर अ वाइल अब तिम्रो प्रोडक्टमा त तिमीले एक्सेल राम्रो त्यो तिम्रो पार्टमा तिमीले आफूले केयरफुल हुनै पर्यो प्रोडक्ट कसरी हुन्छ यसो राम्रो बनाउने होइन तर त्यस बाहेक चाहिँ वाट यु क्यान डु इज के अरे मलाई त एकदमै मन पर्यो क्या कति धेरै गेमिङ प्लेटफर्म अब अहिले चाहिँ इट्स नट अ टाइम टु इन्भेस्ट अन एकदमै आफूले म एक्लै अडियन्स बिल्ड गर्छु आई गिभ माई 3-4 years टु बिल्ड अडियन्स भन्ने पनि हुँदैन क्या सो अब चाहिँ नेपाली मान्छेहरू पनि रिच आउट गर्ने टक्क फर्स्टमा इन्स्टाग्रामको लागि इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर नेपाली इन्फ्लुएन्सरहरू खोज्ने देयर आर सो मेनी आइम स्योर त्यो गेमिङमा हुने पनि त्यो केटाहरू को हुन्छ त्यो एकैचोटि एउटा इन्फ्लुएन्सर क्याम्पेन लन्च गर्ने द्याट वे यु गेन सर्टेन काइन्ड अफ फलोवर्स पनि एन्ड तर त्यसको लागि तिम्रो प्लेटफर्म चाहिँ रेडी हुनु पर्यो तिम्रो इन्स्टाग्राम निड्स टु हेभ एभ्रिथिङ द्याट इट निड्स टु हेभ इन अर्डर फर यु बिफोर यु गो आउट फर अ क्याम्पेन होइन अब त्यो भयो अब त्योमा कति धेरै पोसिबिलिटिज
चाहिँ मैले देख्छु कि तिनीहरू VNI एप अब अहिले चाहिँ गेम कस्तो हुन्छ लाइक दे हेभ टु इन्स्टल राइट सो अस्ति नै एउटा सेसनमा मैले भनेको थिएँ फर यु गाइज युआर डुइङ एप इन्स्टल हो नि त तिमीहरूको त अब आई डोन्ट नो इफ इट इज अ एप अहिले अहिले एप आइसक्यो कि छैन तर इफ इट इज अ एप देन रन अ फेसबुकको एप इन्स्टलेसन एडहरू होइन अनि त्यस पछाडि lot of other things जस्तो अब I don't know if you guys have a website or not होइन make sure फेसबुकमा पिक्सल ट्र्याक गर तर तिम्रो तिम्रो वाला पातको कुराहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै हुन जान्छ मेबी फर यु त यु वी क्यान ह्याभ अ डिफ्रेन्ट सेसन नै तर इट वुड बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ विशाल टु market it in an international as long as तिम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ you can work on by yourself तर internationally what can we do in terms of marketing चाहिँ definitely there's a lot of ways and I feel like it's not that a rocket science पनि तर of course it needs to be planned very meticulously over there. Okay, thank you. So अरू कोही हुनुहुन्छ हाम्रोमा like can we talk about anything or we have not been able to grow an Instagram blogger since our market is based on Nepal we well worldwide audience we are good in website and SEO we are good in website and okay so you guys are good in SEO so अर्को एउटा विशालले गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि विशाल which can be very handy to you है अहिले मैले देखेको होइन इट इज अ रियालिटी नाउ हाउ डु यु गेट यो जस्तो मैले भने नि अगेन दिस इज अ सुन्यो भने पनि मान्छेहरू यस्तो भइसक्यो है भने जस्तो हुन्छ होला आई डोन्ट नो इफ आई सुड सेयर इट अर नट तर यो एससिओको सिन्स आवर मार्केट इज बेस्ड अन नेपाल अल वर्ल्ड वाइड अडियन्स हो नि त यस्तोहरू हो कि विशाल अहिले चाहिँ अब आइ एम नट स्योर यु निड टु डु लिटल बिट अफ अ रिसर्च होइन सो तर हुन्छ नि top 10 गेम्सहरू भन्ने हुन्छ त्यो गेमिङ रिलेटेड आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट हुन्छ नि सो यु क्यान एक्चुली पे टु दिज पिपल टु गेट यो आर्टिकल फिचर्ड के सो म तिमीलाई भन्छु है टप 10 हुन्छ नि युट्युब च्यानल्स भनेर हामीले चेक गर्छ नि सो त्यस्तो गरेर गेमिङ रिलेटेड पनि केही न केही हुन्छ कि सो अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि दिज आर द इजी वे टु गेन ट्राफिक के है अब यसमा चाहिँ यु माइट स्पेन्ड मनी बट यु डोन्ट ह्याभ टु वेट फर लङ टाइम नि त सो वाट यु क्यान डु इज यस्तो खालको टप 10 युट्युब च्यानल अर टप 10 हुन्छ नि गेमिङ च्यानलहरू हुन्छ नि अब आई डोन्ट नो हाउ मच अमाउन्ट दे विल चार्ज बट यु क्यान लुक एट दोज च्यानल्स विच हेभ 1000 सब्सक्राइबर्स मात्रै के 1000 2000 5000 अब त्यस्तो खालको सब्सक्राइबरहरू pay them amount that they are looking for but do not look for a very huge audience but look for a YouTube channel that has 1000 subscribers अहिले चाहिँ micro के रे macro भनेर एकदमै concept छ and then people 100k subscriber भएको मान्छेहरूलाई people don't use them as an influencer because now their audience is very diluted के audiences एकदमै dilute भएको हुन्छ so look for त्यस्तो gaming channelहरू which aren't that popular तर 2k 5k 6k 10k भएको च्यानल्सहरू अनि च्यानलहरूको अबाउट सेक्सनमा जाने उनीहरूको त्यो PR इमेल लिने अनि उनीहरूलाई डाइरेक्ट इमेल गर्ने सो हाई आइ एम सो एन्ड सो फ्रम सो एन्ड सो प्लेस अहिले एभ्री वान डज द्याट रहेछ कि अनि इभन गोइङ अन अ फाइबर होइन इभन गोइङ अन अ फाइबर अनि फाइबरमा गएर चाहिँ हुन्छ नि अब अगेन द्याट अब भन्दाखेरि इट इज अ पार्ट अफ अ डिजिटल मार्केटिङ नै अब अलिकति ठग्या जस्तो पनि लाग्ला तर पिपल आर अल्सो बाइङ रिभ्युज के सो दे बाई लट अफ रिभ्युज अब तिम्रो केसमा त यु क्यान एक्चुली हुन्छ नि मेक अ इमेल एन्ड सेन्ड इट टु अल योर फ्रेन्ड्स नै प्लिज रिभ्यू इट भनेर जसरी भए पनि रिभ्यू गरिदिए भन्नु पऱ्यो तिमीले होइन तर पिपल आर कस्तो हुन्छ रिभ्यू पनि सबै एकै थरीको अब ब्राउन मान्छे सबै नेपाली टाइपको मान्छेले गर्नु भएन नि त रिभ्यू हेज टु कम फ्रम हुन्छ नि कम फ्रम गेमर्सहरूबाट रिभ्यू आउनु पऱ्यो नि त सो यु क्यान आस्क देम टु अब त्यही हो अब यस्तो खालको पोस्टहरू कोहीले $100 दिन्छ कोहीले तर रादर देन ट्राइङ टु बिल्ड अडियन्स अन इन्स्टाग्राम किनभने इट्स नट अ इजी केक वक पनि होइन नि त अफकोर्स यु निड टु बिल्ड इट योर सर्टेन अडियन्स अब तिमीले स्टार्ट आफ्नोबाट स्टार्ट गर्यो तर वन्स यु फिल लाइक ओके हाम्रो इन्स्टाग्राम चाहिँ राम्रो देखिन्छ अहिले अरू हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ अब चाहिँ यस्तो युट्युबरलाई पे गरेर अनि लेट्स डु इट भनेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ त्यो नगरेर हुँदैन सो बरु वेन युआर इफ यु हेभ अ मार्केटिङ बजेट देन तिम्रो डिजिटल मार्केटिङको बजेटमा चाहिँ हुन्छ नि कसरी इनअर्ग्यानिकली स्मल अमाउन्टमा हामी जाने भनेर चाहिँ यु माइट हेभ टु प्लान द्याट वे तर अहिले चाहिँ एभ्री वान डज इट है अहिले इभन टु गेट फिचर्ड इन अ टप 10 ब्लग्सहरू हुन्छ नि अब अपकमिङ गेम्सहरू हुन्छ नि
हुन्छ नि अब गेम फ्रम नेपाल हुन्छ नि अरू हुन्छ नि अब न्यू अब त्यस्तो अब कोही सपोज अब अहिलेको लागि आई एम ऱ्यान्डमली पुटिङ आउट होइन अब लेक्स लिम्बू जस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ अब द्याट यु हेभ टु रिच आउट टु देम मेसेज देम or find a link to them and either do a bargain where you are paying money or else हुन्छ नि दाइ सपोर्ट गरिदिनु अब find the right link and say can you share it with others होइन सो त्यो अनि आफ्नो लागि यो हुन्छ नि यो मिडिया कभरेजहरू अब नट आइम नट टकिङ अबाउट कान्तिपुर एन्ड अल द्याट किनभने त्यहाँ त अब इट गिभ्स यु प्रब्ली इट गिभ्स यु सर्टेन तर अहिले जति पनि तिमीहरू इन टेक रिलेटेड अर डिजिटल प्रोडक्ट भएको मान्छेहरू देख्यो भने हामीले देख्छौँ नि फिचर्ड इन हफिङगम पोस्ट फिचर्ड इन के हुन्छ नि entrepreneur.com फिचर्ड इन फोर्ब्सहरू अब अफकोर्स फोर्ब्सहरूमा फिचर गर्ने कति कुराहरू त एकदमै जेन्युन कन्टेन्ट हुन्छ तर देयर आर लट अफ कन्टेन्ट द्याट इज पेड इभन इन फोर्ब्स.com के सो त्यो लेखेकै हुन्छ कि अनि दोज आर अल्सो पार्ट अफ अ डिजिटल मार्केटिङ ट्याक्टिक्सहरू वेयर दे रिच आउट टु अ बिग अथोरिटी भएको तर त्यो अथोरिटीमा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट यु निड टु मेक स्योर द्याट अब तिम्रो बिटा भर्जनबाट पास भइसकेको होस् त्यति बेला दियो भने ह्युज अडियन्स आयो भने पनि तिमीले त्यो तिम्रो प्लेटफर्मले तिम्रो सर्भरले धान्न सक्ने त्यो प्रेपरेसन त्यही भएर एकदम स्मल स्केलमा के रिचिङ आउट टु स्मल युट्युबर्सहरू अनि क्यान यु टेस्ट अनि त्यसपछि तिमी एकचोटि गेम खेलेर भिडियो अनलाइन राखिदेऊ अनि त्यसपछि वाट इज द अमाउन्ट डु नेगोसिएट अनि त्यो पार्टमा अब अगेन इट डज टेक अ सर्टेन कन्भर्सेसन सर्टेन मनी सर्टेन होइन आफ्नो खालको बार्टर तर इफ यु वान्ट टु डेफिनेटली यु हेभ टु पनि किनभने ग्रोइङ अ ग्लोबल अडियन्स रिक्वायर्स लट अफ थिङ्स त्यो हामीले याद गरेछौ तिमी फोन खोल्यो भने अहिले हामीले फोन खोल्यो भने यति धेरै एड्सहरू आउँछ अनि त्यो एड्समा कस्तो फनी मान्छेहरूले भनिरहेको हुन्छ कि सो आई प्लेड दिस गेम त्यो एकदमै सानो एडहरू आउँछ नि युट्युबको अगाडि त्यो स्किप एडहरू होइन दिस आर नट द एड डन बाई त्यो एडहरू पनि बनाउनको लागि उनीहरूले फाइबरमा गएर क्यान यु गिभ लाइक 30 सेकेन्ड्सको हुन्छ नि एउटा रियाक्सन भनेर उनीहरूले त्यसरी पनि किन्दो रहेछ क्या लाइक क्यान यु गिभ 30 सेकेन्डको रियाक्सन अन दिस गेम द्याट वी हेभ जस्ट लन्च भनेर दिँदो रहेछ अनि पिपल डु मेक 30 सेकेन्ड्सको रियाक्सन भिडियो होइन एन्ड they do is they compile those 30 second को चारवटा रियाक्सन अनि सकेसम्म मिलाएर के अब खैरे एउटा नेपाली एउटा एसियन एउटा हुन्छ नि अब समवन हु इज अलिकति ब्ल्याक उमा अनि त्यो कम्पाइल गरेर सो चाहिँ वी जस्ट लन्च दिस भिडियो भनेर त्यस्तो खालको एड चलाइदिन्छ क्या सो दिज आर द वेज द्याट यु क्यान वर्क अराउन्ड के अब डेफिनेटली तिम्रो चाहिँ ब्रडर अडियन्स भएको भएर यस्तो खालको स्ट्राटेजी लाउनुपर्छ विच रिक्वायर्स मनी तर आई थिङ्क इफ यु डु इट इट्स नट लाइक तिम्रोमा गर्न नसकिने र च्यालेन्जिङ भनेर केही पनि होइन क्या तिम्रोमा चाहिँ अब अलिकति खर्चिलो चाहिँ हो क्या तर आई थिङ्क you make one good ad can bring you so much in terms of traffic, in terms of other mileage that are strategically put in well. Hi Vishal. Yeah, okay, got it. Okay, then I think that's about it. Is there any other question that we can, so how to become a digital marketer भन्ने question मा के छ अरु कुनै curiosity or अरु कुनै question? Shweta, anyone, any question? छैन दिदी अहिले क्वेशन चाहिँ Okay, so I think that's about today. आजको लागि धेरै नतानौं, so that's about it. But आजको सेसनमा चाहिँ अलिकति बढी भयो, अलि बढी नै क्याजुअल जस्तो भयो. I think next time onwards किनभने यो पनि मैले चुज गरेको हैन कि I said it, share it in a group that what do you want to learn भनेर. So hopefully it was relevant. तर I think next time onwards I'll try to keep it अलिकति technical भयो भने चाहिँ हुँदो रहेछ टेक्निकल भयो भने आई थिङ्क मोर पिपल गेट मोर इङ्गेज्ड अब यसमा चाहिँ एकदमै कुरा नै बढी भयो सो आई थिङ्क नेक्स्ट टाइम अनुसार अलिक टेक्निकलै राख्नु पर्ला बट आई होप इट वाज हेल्पफुल वान अर द अदर वे अगेन इफ इट वाज हेल्पफुल देन हेल्प मी स्प्रेड द वर्ड मलाई यो स्याटरडे लाइभ सेसन चाहिँ एभ्री स्याटरडे गर्न मन छ होइन सो हेल्प मी स्प्रेड द वर्ड द्याट्स अबाउट इट एनिथिङ एल्स एनीवन any questions before we wrap it up? दिदी हामीले यो एउटा फिडब्याक फर्म राखेको छौँ है लास्टमा सबैजनाले चाहिँ एकचोटि भर्दिनु होला अनि त्यसमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट सेसन केमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ एउटा अप्सन पनि थपेका छौँ
त्यो भयो भने सजिलो पनि हुन्छ होला अर्को पालि सेसन गरौँदा। Okay, so to Sneha, Sobin, Vishal, if you help to form हाम्रो यो form चाहिँ fill गरिदिनु न chat section मा and help us to Yes. know next session मा के राख्दा राम्रो हुन्छ. So यहाँ doc एउटा Google form छ. So if you guys can fill it up and Hemantaji, thank you. So if it was helpful, please put out a Instagram story and tag Shweta Sherchan. So यो चाहिँ मैले किन गरेको भनेर चाहिँ so that I can put it out otherwise होइन अब तपाईँहरूले सेसन सकिसकेपछि एन्ड पिपल विल नो ए यस्तो सेसन हुँदो रहेछ स्याटरडे हुँदो रहेछ 1 PM हुँदो रहेछ भनेर जस्ट टु spread this word त्यसको लागि हो so help me to do that. Hasdi, thank you for the session. You're welcome. Sneha ji, Hemanta ji, please do not forget to fill the form and put out the story if you want to. Okay, on that note, I think Srijana, thank you so much for आजको session, आजको moderation को लागि, and thank you all for being here.